I le anganga whanalo mātou te toe o wholofa ma whaatalo whātu i whaafokata po mai o le tātou tunu, i nei tae au fau o le tae au lea sululu nei, aso se fulma le fitu o nei masino Januari, luafe lua se fulma le wha. O le tautua nei le siufonga o lau mui Wellington le Sāmoa Capital Radio, o toe amatalia lana tautua masani, i le nei foi tae au alo mai o le tātou whainga lotu, i ala taita ia le sunga le whaathiangainga Reverend Whaapepele teitu ave, o le whaawhirenga o le Ekalesia Nasareta i Gracefield i rawa hātusi maia le whaafonga. Malei fua maia Sāmoa le tunu pele. Ile nei foi tae au fau. Ma loa fua i lau o mauai le alofa male. Anga le lei fai pea o lo tātou matai sili. O tātou au lia fo ili nei aso fau i lo nā loftu noa. Ai o maia. O le au te ina fo i tātou ili tātou mai ngā lotu ili nei tae au. Sula i nā ilo nā lofa ma lo nā anga le lei mo i tātou. O maia o le au tātou tāpua i atu i le atua. Alama ia le nā peli ma le kitara. O te ala i le tae au lava. Le li ie. O te vivi ia te oe i luma o le no. O te whaipe senga fo ia te oe i luma o tangata. A wā ua sili lo ua lofa i le maua lunga o le langi. O lofa maa oni fo. Ua o i au. Se i o tātou te talo. A anga pa i ae lo mātou soa soa ni sili. A fia maia. Papa ia o mātou lotu. Ai ale whaafonga anga loa tunu. Mai mātou umai le nei tae au. Tātou whai tāpua inga malaua fio. Mai ia maua lunga lovi inga tamai mea mātou te whai. Ona o Yesu le li ima le whaona. Amen. Amen. O le pese o le au tātou vivi iai. E au auna pea mo Yesu. Oh,
O le faitauina o le tusipaia mo i tātou lenei taeao. O le a maua se tusifilifilia mo i tātou. Maua mai ai se mawhauwhaunga whaaleanganga e. Tā osoina i fo i le tātou malanga whai lenei asu. E mga lia Yesu Kerison tu sia Luka. Luka ilo na mata upo e 5. Ala o faitauina le fai upo e 2 fitu e whaapau mai le fai upo e 3 ma le iwa. 5 le Luka, fai upo e 2 fitu whaapau mai le fai upo e 3 ma le iwa. Whaafonga maia, o nisi nei o awhionga tu sia alo tātou ali. Wa mawai ia mea o nau whafo i lea o ia. O sila fia e ia le tangata o la fonga i ngoa ia levi. Wa nofo i le fale e tali ei la fonga. O le whapea tu lea ia te ia. Ina muli mai ia tea. O na tu ua lea ia o mea uma. Wa tu ulai ma muli ia te ia. Wa whaia fo i e levi le whainga ai tele mana i lona fale. Sa iei tangata o la fonga i toa tele lau. Ma isi tangata e ta oto e ai whaatasi mai lātou. A wharesai o mau lātou tusi upu a lātou mui i ona so o whapea atu. Sa ale mea tau te ai ma whieinu ai whaatasi ma tangata o la fonga ma e anga sala. Tali atu Yesu ia te i lātou. O e malolo e lea o ngā iai le fōmai na o e mamai. O te le isau e wala au i e wa ami e tonu. A o e wa anga sala ina ia lātou sala mou. O lātou whai mai a te ia. Se ale mea e ala papongi so o ai, ma ta talo ai le au so o Ioani. Mo whapea fo i so o lau korasai o pei tai o so o. Wa lātou a ai mainu. O le whetala i atu leo ia i a te i lātou. E mawhai ea e se tasi o na tu ina atu i au mea ale whato a whai a vai ana pongi ina o i a te i lātou le whato a whai a vai. Ai o mai o na poe a vese ina ai a te i lātou le whato a whai a vai. O na poe a lātou te ana pongi ai. Petala i atu foi o ia i a te i lātou le whata oto. E le aistangata na te whonoa le matua ofu i le whasi ie o le ofu fou a whapea o na maa sae lea. I le mea fou, e le tusa fou i le whasi ie fou ma le mea tuai. E le aifo i stasi na te utufia le waina fou i whangu pau tuai. A whapea o na pā i leo whangu pau i le waina fou. O na masaa i lea e mau fou i whangu pau. Ai peitai e utufia le waina fou i whangu pau fou. E le aifo i se tangata. Tangata inu i le waina tuai. O na mana o loa lea i le waina fou. A wa whai mai o ia. Wa le lei le waina tuai. Ia tauina ia a malama i le nganga pa ia o le tua. Ana fionga ua whaitauina mo i tātou. Ai o le whai upu e tōrus fulu ma le ono. I le whai unga o le mata upu sao tātou whaitauina. O lo whaamatala i Yesu ni tala whaafata oto se lua. O le tala i le matua ofu, o le ofu ua tuai. Ma le whasi i e fou. Ma le tala i le waina fou ma whangu pau. Ua lewa o na whao ngā peitai. A o le i whaamatala ina i Yesu tala whaafata oto i e lua. E i le fesili na fesili, e le auto si upun whakasaio. Na afu ai o na o le saunoanga Yesu i le whaamatala ina o tala whaafata oto i e lua. Fai meri fesili le auto si upun whakasaio i a Yesu. Se ale me ana popongi so o ai matatalo so o Ioane al Baptiso. A pena fo i maso o leo whakasaio. A au so o Yesu. Na o le ai lava mainu. O le fesile le auto si upum whakasaio. O lo o fua i le mea na o lato wa ai i ai ma le mea na tupu. I le aso le na mana tua foi. O le aso lea e whaapea na saunia ai e leni po mātaio le ainga tele ilo na fale. Sa ai whaatasi ai mai Yesu malo na au so. Whaatasi ai ma le tele o woa la fonga. A lenis ta matua whaatumuni ai lo na fale i na aso. O le whailonga o le le na ina i lalo e mātai o lona fia. Ina ua i etu ua lana ngā luenga o la fonga. Ma mea uma sa wha mua i a te ia. A ua i au sitai e tali atu
i le valaau alona matai mo ia. Ua whaalongo i le valaau, ua ia tu ua lana ngā luenga ma mea uma, a ua tu lai ma muli muli a Yesu. O le whapongai lea, o le tele, o le mau fesili, ua tau mawhai nei le autusi upu mwharasai o whaitu la fono. E tau ai atu i luma o Yesu. Ma mai le fesili la ua li nei, ina ua o latou moli mauina le whainga ai tele le nei il whale o mātai o. Ai se awa ai whaatasi ai Yesu. Maona so, ma le au te lona mai anga sala. Ma mai le tale Yesu, o e malo lo, e le au ngā i le fō ba, na o e maba. O te le isau e wala au i e wa mi o tonu, a o e wa ngā sala ina ia lato sala mo. O le tele i o taimi e ali ali ai te tonu o tuspa ia, le ese au winga whaalia o le au wharasaio, ma le au tusi upu whaitu la fono nei, i tangata sori tu la fono ma le au la fonga, ma tangata anga sala. O le la toua lea wa ai o tangata anga sala. E te taua ona o i le mea iei tangata le anga ma isi fo i tangata anga sala. E le eise ava noa, e mawhai iei ona ai whaatasi si tangata anga sala ma si tangata mi o tonu pei o i la tou. Ia, ele leite a sao, e a mi o tonu, a ele anga le whaafia a mi o tonu. A wā o le mea moni, ele ise me ta ua o se a mi o tonu o stangata, a e whaafetai i le atua i lana a mi o tonu, ua ta ua a mi o tonu ina fua ai tātou o tangata anga sala e ala i le maliu o ke viso le sātau. O le uinga le nā o le tali, na tali e Iesu le fesili e la ua li ia, e lea o gāre fo mai mo e malo lo na o e mama. O te le isau fo i e wala au i e ua mi o tonu. A o e anga sala ina i alatou sala mo. Wa lava amatu toe le tale na Yesu. E ta ua tuai le au tusi upu ma le au wharasaio. Le te leo le ese senga o la latou wa ai. Ma lo latou fua ina o tangata anga sala. Fatusa tusa i le sila sila Yesu ma le winga o lana misiona. Pe iona ia sau noa, o te rei sau e wala au i e wa mi o tonu. A o e o loo anga sala ina i o latou sala mo. Wa uma atule na te sili ale au tusi upu, ale au wharasai. Ia ae toe tau tua mai e foi malisi fe sili. Ai se ae ana popongi so o ai matatalo so o Ioane el Baptiso ma le au wharasai o a o so o Yesu. E na o le fia ama ai ma feini. Ma le tale Yesu le fesili lea la wali. E mawhai e ona ana pongi o au mea le whato a whai awa. Ina o ia te ila tō le whato a whai awa. Ai o mai ona poe ave e se ina ia te ila tō le whato a whai awa. O ona pōna la tō te ana pongi ai. Ma nino le leima malama le wingo le tali e Yesu. O le iai whaatasi o Yesu malona au so. I le mea e tasi. E le te tau ai o na fesili se tangata i se fesili whaawale walea whaapea. E sala ana pupongi so o Ioane Baptiso a wao le taimele na ua whare pui pui Ioane. O Yesu malona au so. E leo se taimi leo sa lato ana pongi o le taimi o la lato fia. O loo a ai fia ma feinu i le ainga tele na saunia e mātaio i lona whale. Ina ua avea mātaio ma so o Yesu. O le ainga fia ina ua tu ua e mātaio mea uma sa māsani ai. A ua ia usitai e muli ia Yesu malana wala au. Ina ua ia wala au e muli ia te ia. E le tau mate ina. O le pongai tonu lea o le tea ese o le autusi upo whalasai o ma le fale o lemi. Mai fo i lea ua wha alua o na fesili. Na fesili mua i le ai whaatasi o Yesu ma o na so o matangata sala. A le fo i wato i fesili. I le ana popongi o so o Yesu. E le ai se i ota o nei ngāo i o inga uma. Ma mea uma o loo. Sa vei uifo i lunga le au wharasai o ma le au tusi upu. I a lato fesili. E le o maa lama i a Yesu i le uiga. E matua peia o le ato vala e taatia i malae. I le sila whanga ati e Yesu, le winga ma le pongai o nei mea uma. O loo whaia e le au wharasai o ma le au tusi upu. Pai fo i
i le fa'aumaga iesu o lana tali fesili e le aualii sao fa'i a iesu ana saunoaga uma i le fa'amatalaina o tala fa'afa'ata'oto na ilua faiga iesu e leai se tagata na te fonoa le matuā ofu i le fasi'ie o le ofu fou a fa'apea ona masae lea i le mea fou e lē tusa fo'i le fasi'ie fou ma le mea pala e leai fo'i se tasi na te utufia le uaina fou i fagupa'u ai a fa'apea ona pāpā ai lea o fagupa'u i le uaina fou ona masa'a ai lea e maumau fo'i fagupa'u a fono le ia lavalava ua leva ona fa'aogā i le fasi'ie fou e lē umi a ona meme'i e le fasi'ie fou le matuā ia ua tuai ae toe masaesae ma le aogā e fa'apena fo'i i le uaina a utu le uaina fou fa'ato'a uma ona fa'amamā i fagupa'u tuai ua leva ona fa'aogā e faigofie a ona pā ma masae le pa'u o le fagupa'u tuai auā ua manifinifi ona o le malosi'aga fa'apitoa o lo'o i le uaina mai le sua o mine fa'apala o le ala le uiga o nei saunoaga uma iesu a fa'apu'upu'u a se manatu fa'ai'u mo tatou ona fa'apea lea o le nā ua ta'usa'o atu lava iesu i le autusi'upu ma le ʻaufalasai o faitulapono le ata atoa o latou oulaga ma le uiga o a latou mea o lou fai nei o latou oulaga ua lē ese a ma lavalava tuai e leai se uiga e fonofono ai mea fou auā e toe masaesae nei lava ia po o taeao fo'i ia ma lē aogā ai e mai iesu e lē tutusa le fasi'ie fou ma le ia tuai ua pala o latou olaga fo'i ua lē ese a ma le uaina fou ua masa'a ma maumau ona ua utu i fagupa'u tuai e faigofia ona pāpā o lona uiga e la o mea fonofono ma mea masaesae e la o mea pāpā fo'i ma mea masa'asa'a o le ata lenā o latou olaga e leai a se mafua'aga tatau latou te fesiligia ai iesu ma lona ʻauso'o leaga o le e lē taitai ona feai a'a'i le ie ua pala ma le ie fou e lē taitai paleni fagupa'u tuai ma le uaina fou o iesu ma lana fa'aolataga o le ie fou o le uaina fou peia o le tautinoga a le apostolo inu ese o lē ua iā keriso o le tagata fou ua mamae mea tuai ua fa'afouina mea uma o le saunoaga fo'i lea a iesu i le fafine agasala i luga o le vai'eli po o le a le umi e te inu ai i le vai mai lenei vai'eli e te lē malie lava ae a e talia nei le vai o te avatua iā te oe o le vaiola lenā na te fa'amalieina lou galala fa'alitino ma e o'o ai i le ola e fa'avavau le ata lea o le ofufou ma le uaina fou o iesu lava le ali'i o le ola amene tatou talo i ia oe tamā i lenei asofou fa'afetai le malosi ma le ola fa'afetai i lau ta'ita'iga ma lau puipuiga o matou aulia fo'i lenei asofou i lou alofa tunoa tamā o silisili ese lava lou alofa fa'afetai tele mo mea uma lava tamā e lē gata o lou tapu a'oina pea o le soifua ma le matou ola a o tau fa'asoa mai i mea o lo'o tausi ai lo matou ola i le tino ma so se mea lava tamā o lo'o matou tagolima ia i lenei lalolaga fa'afetai tele tamā i lau fa'aolataga fa'afetai i lau tuspa'ia o lo'o a'oa'oina ai pea lo matou ola ma lo matou ia i lenei lalolagi e lē tumau fa'afetai i lou agaga pa'ia o lo'o tumumusu ma a'oa'o mai pea iā i matou i lo matou ola i le lalolagi nei tamā
Whawhetai tamā e lo le tu la fo ino I mātou ua mātou malanga fo I le amatanga o le mātou malanga whai le tausanga. E leo tu au noa ina lava e lau o fio I mātou. E ui lava ina o mātou wava ai I le tele o mala whaale nā tura. O loo a fia ai le tele o nisi e tunungo o le lalorangi a mai se fo I o taua ma fe vai ai. A mātou te loto te tele lava o loo soifua o e le tua. E le li liwa ana nafi ma le aso e o lava I le whaamawhau. Mātou mana o le nei tae au tama wha māngalo I mātou. Au au I mātou lava o tangata ang sala ma le ato atoa I o lumu. So ani le anga atu o lo atu nui to tonu o le nei atu nui tama Sāmoa uma I tonu o le nei atu nui le whenga I ai ma whe au mga alwe I le nei asu. Mai se foi o le nei atu nui ato lava se I pau mai ona tua oi. Ia ilo alofa I le whenga I ai ma whe au mga alwe I le nei asu. A manuia fo ili. Nga alwe whai pēa le si ufonga o le lau mua I le aso ma le asu. Ale tautua ina o si o mātou atu nui. Ia, e ai au whamanu I anga whapitoa. Alo whamai le yaso. Tu pōle le yaso au tātou mafuta pēr ma oe tama. Mai ia maua lunga lomi inga I mea mātou te whai. Tu mau mai alo alofa tu noa I lunga I a te mātou. A mai se o tangata whātua tua o malama I le lalo langi ātua. Yesu ke wiso lo mātou ali whaola. A mai se o le anganga pa ia mātou te mafuta pēr I teipi umo. A mata atu nei e o lava I le whawawau lava. Amene, amen. O le nā ua whaafonga le tātou tinu le tātou sauri ngā lotu whale ainga le teita ia le sunga le whaawhiangainga Reverend Whaapipele teitu avi o le Ekalesia Nasareta I Gracefield Lower Hutt mo le tuele ngā whaaftai I lau sunga le whaawhiangainga o no le tātou whainga lotu le neitai au I le utau matawina ai I le soifua whaale nganga o tātou tangata a meze fo I la matai non nei aso I whi au o tiuti malawa singa ia o le awhiangai ma le tātou tunu. Ia whamanuia tele le tui lau sunga le whaawhiangainga, manuia tele le nei aso ma fuafuanga whai, tātou tue whailua I fwila so atai au I le nungo le tātou sauni ngā lotu. O le vingo le atua, le utapena mai, so atu man por kalame le ato le tai au whaaftai.
Asa o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Ia, toi o follow from whaatalo whātu le tātou tinu ule nei fo I tae au, mā lo le se fumanuia, mā lo fo le tau ata I le tae au leo le aso lulu, I o tātou I lunga le tau tua mala uaunanga le si ufonga la mui Wellingtoni, Ia le Sāmoa Capital Radio fia lo mo fo le lea manoa, nei tae au I o mā whailoa ia toi man futo fine, Ia le tau sala fo ia ana wha solo leo ua tau nuk mai manuia, Ia le whainga malanga mai si o tātou tinu I Sāmoa, Ia lo whaatasi fo le proklaman ato le tātou, good morning tālo wha ana malo si fua. Talo fa malo soi fo tongani Maria fa talo fa fo ile pa ia male malo tato fa fonga nei tai au. Piwo toi fo ile vali puai vila. Ja. O visier mai salo maar nieuw. Sale te sani matai puai vila pili e atsa mai ba pia fo ito vai salo mato. Ja, maar het wordt weer fani do te fo me vive. Ja, ele ai fa talo fa tia to fini ya vi ele tu Manuia fo ile malanga te fo Sāmoa fa tai fa o tia mai fo nga malanga o tonu mai fo fanua ya mo fo le vono ni tao ya na mai Sāmoa ma le nga malanga ile na fo fa ngor tau sang ya o lo man ya fo ila va tai ya o lo sa wali mo fo ia fa nga malanga me spe shuta to no Sāmoa ile o afini fa ia tai mi fo yo o ia Sāmoa pa tai le to Mario tato filo ai tapu kala masani ya solulu ia fa malo fo ile tap wai mal fa ngoli atu ia o tau lento ngalo lue lava ia Sofia. Ai o te rola vatu sta fatalo fa mari le tunu ni tai au. Fatalo fatu le nganga fa alo ni tai au ili sila mai moa ia male fa fonga tapu ai mai e siu tato atunu ni tai au fo. Ma lo le fola manuia ma lo le langi ma. Fatalo fatu la inga salivi o tama fa sau le langi o lo fa nono manua wa o Sāmoa malau tapu inga. Pa whelo ai atu fo i nei tātou tua asina sina, nei o tātou matua tausi, o i lātou lo wha matua I tumu i ai a inga manuu, ai maise le mamalu lau tele o Sāmoa I ona tūlanga wha alupe lupe ina, o le sifufonga lau mua nei Sāmoa Capital Radio, o toi amatalia fo I lana tātua walana au nanga masani, mo oile atu no pele, I ele whangaloina fo I lātou wa malefu mai fo I nei tai au, ia I le loi mata malingi, Ona wala aupa ia lea tua I fo I pele mafutanga ma ainga ia ma te wha mawhanwhana atu mwha alotu tele atu ma pokalami ia ele newa ainga o le tai au whatalo wha wapitofo I mo I la tau lo wha aina mea tatou ala ata o le Facebook ma le YouTube whapea le tatou Sāmoa Capital Radio app o lo wha whumwhunga mai ele to a tele o tatou atunoo ma to te whawhilo ai atu mle nganga wha alo good morning talo wha lava tatou ati whonga lo mo mai Wellingtoni Malo fa tai tu fini ana
o siliuliu malo si ufonga le fu tau pa pe bele stoi de sole o le mana lo tine O tau fa masangi, tau fa masangi. te lo e se foi al mana e lo vai te foi pa tai fu ta po kala mena ye la matango le tu sa ia tele yo tala fu yo Sāmoa la to i pe o tele o tala Sāmoa ia le ya so ma le fu tau ia o tatu fia fu to fe lo i fanua ia e se foi al mana yo foi sa asiringa malusi ya mo ya pe o se vai fu ia na malanga tu i fa asiringa malusi ma malulu ia ele pe le malulu tele yo o fu ka fa le ainga ia ma fa fa le kali sina wa tu i Sāmoa Sa o le mari pe o vainga le foi le mita i foi le anga ono o mo se va no ma futa i foi nei ainga i Sāmoa. Vainga foi le o mo le time fai sina fe au i tu ai ile ainga mari se le vainga foi ia lai malanga tu ai lai e ola vai fai fe au pe no masani ai i tu ai ainga fe au pa Sāmoa. mali Ono vainga foi le tau fa masani la lai titila na mau e ale va ai i tiu te mawhai wa wha Sāmoa i gaso taitas. Ia pe o le vainga la manunga ia na o le mātou malanga atu po i Sāmoa. tu so la si tu la ngor tau ili te min le Sāmoa i si vai fu na e a e tu Te ro taimi nei le wa mātou na ta lao la pisi whako. Ia e ta lao ia no mai lola ia ta pena le ti. E le se vainga fo i le mari te whatatali e whai mai e nisi le ti e te alo ai. Ono le alofa foi vai fai alofa foi nei tato a inga Mariona o la foi le o malo no lato ia o mai foi le o ngalo no e fatasi tali e fatasi ele mawala nei a Mario tato e alo tato so na i putita ia tu sa be bo ia o mi si e foi ni pu ni voi salo pa Monio e paisano tamano tasisa ia la wasa alo toia tasi tato tamo tasi tu tasi la tu to tato ofisi Sāmoa ia le va tai me sili o tato to fe lo e le ta bala tu no a tato o si le fesienga fa fianga fo le te mo tau tato ga ia tu i fo i le talo tau sui ko tupe ia o fa o o so fo ba fa nau tato fa lo fo i bere tupe le ia so tar fa so pito la langi ia ona tato sia to fo i le li tu le valu il fa popo mo tato telefone tato tar mai Sāmoa e ingo vai fanua ia i faliu manono pe spesiaga la leite mortaia
toe whatalo whātua se vainga I le talo le tau ma le talo le tai mo le aso le aso sfulfitu neo Januari pe ona valo ia I le ofiso vai tau I Wellington. Na so aile lai lima te aile ono I le tula I le baweawana le la wa moe moe toi ngoto atu I le toi 5 minute le iwa I le afiafi ana nei. Mo le aso le avaia le nisi o timunga nisi o pito nuu I Wellington awa oa nisi o taimi fasolo atu I le awa uli e manai le susulu manai o le la I le awa uli. Fua le mafanfana I le aso I luas fulfa, fua le malulu e se fulu ma le ono. Fasolo atu I le aso atae ao le vaia timunga nisi o taimi fa pia fu I le aso faraile ma le aso nai o le aso sao le amatua I vaia I timunga malolosi ia I le aso sa nei fuanga ia fuanga. Talo le taimo I la tofu e fia sia fu inga taifale wa whangotanga I le aso na pele tai le afo le whai le vaveao e sua I le toe 10 minute e 10 tasi le tai au nei o na toe pele ai le 7 minute te ai le 5 I le afiafi. Mo ngā taifale o mana ma porirua o lo sua le tai minei e pe le toe 10 minute le iwa I le tai au nei o na toe sua lea I le toe 3 minute I le itu lai tolu I le awa uli. Talana o le tau matala o le tai fuanga ia fuanga nei aso manuia foi whangotanga tautua nā le saunga le mu whaafitai. Se wainga le swingo le tupe po tala tupe nei aso. Tasi tala New Zealand mawale tupe Australia e iwa lua seni. Tala fiti le aso e tala tolu seni pa anga tonga tasi tala New Zealand mawale tala tolu seni tupe tonga. Mol tala Amerika ile aso e ono seni. Tala Sāmoa tasi tala New Zealand ile aso mawale tala 5 seni tupe Sāmoa manuela funga tau tupe whaftaile anga lei mona yo tato a ai ngai Sāmoa. Malo whaatai o lewa non nei mo whaamuneanga o sui fōma aso whanau. Whamanatu atu tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tu mai ei sau whaasalonga ia po sau whaamuneanga ia e tōlaulo inatu ilunga o le tātu o unanga. Ai wei le tātu whaamuneanga nei manuia le atuanga o le 5 tausanga o le sunga ia Tony Tangaloa a toi le nei aso le 5 tausanga o lona soifua. To God be the glory. Pamunyanga mai le Sala Agnes Alberts o Tan family, Marietta family, mai se lau whainga luenga al Air New Zealand ramp workers. Pamunia tele le tua le yaso ia ilo waso I fua le sunga ia Tony Tangaloa. Ai o le maulu nei me le fionga pa ia le tua mau mai lea I le Filipi lon mataa ku mua foi po lua 15. Wa au mau tino le nei mea o te tu mau ta tu mau fa tasi fo I uma ina ia walu o tou ma ia fia I le fa tua wa o mau te nole nei mea o te tu mau ta te tu mau fa tasi fo I uma ina ia walu o tou ma ia fia I le fa tua le mau na mo nei aso mo tou mo ia tele o tua so fu pe specia tu tau langa tanga loa mo tou mo ia tele o so aso fua.
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamino, whaala o le pati malepo, tuia i lunga, pesei uma. Siwa whatabati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Malofa aftai o se vainga nei mea le tutupu i le tala whaasol pito la langi nei asu i tu sanga wawai le asu sfumar fitu nei o Januari. O le aso le nei tau sanga ta si iwa valu fitu na tai ai e le wha o le vainga 5 le moto o manua i tutuila ma e tusa ma le valu se fulu miliona ta la o mea na wha le angaina i e tele le moto tau i a i titi le wha le angaina i ofu maolo senga o nuu o whale a sao ma tau na whaale ngaina umala tua ti nae. Ia ma ole olo le whale sai tau, wa na ole paulava lea, ia ole fausanga o lo tua i pēli teimil nei. Whaaftai lea tua e leini tangata na maali liwai o na o lea wha, ia ma utu e fausia ma uola manuia nuu,
ia maua vea i le aso sulu fitu nei ma aso malolo ia nuu. O le aso nei le tausaga tasiiva whālua na whanau ai le li fusu wha profesa Amerika o Muhammad Ali ia na whanau le aso nei le ai o Louisville i Kentucky, Amerika. O le aso nei le tausaga tasiiva tasifitu na whaatawina mai ai le United States of America motu e tolu o Virgin Islands, le motu o St. Thomas, St. John, ma St. Croix, mai le atunu o Tenimaka, ia po le atunu o Denmark, mo le 2.5 miliona tāla Amerika. 2.5 miliona tāla Amerika na whaatau mai ei motu e tolu, ia mai le atunu o Denmark i le aso nei, i le tausanga tasiiva tasifitu. I New Zealand nei le aso nei le tausanga tasivalu lima tolu, tausanga tasivalu lima tolu, na mata whaamaluina i le tūlafonu whaavaya New Zealand u whaingoina o le New Zealand Constitution Act. Ina ua folofola le kovana i nā taimi Sir George Grey. Sir George Grey le folofolanga ua te tau na mata whaongaina le tūlafonu whaavaya. E whaavaya i se whainga mālo, ia mawhini mai sui o le atunu, ia ua whainga mālo o kolone le nāwai tau. O nisi nao mea na tutupu le lei aso i tausanga uvae le aso fitu le leo Januari to e maua seis whapoponga i lona te masani whaafitai. Mili. Batia. Lobat. Total far. Batsi malpo. Ia le lau whaafonga le tātou tunu, ia i le talo le tau, suinga le tupe, ia le fo i tae au, whamunianga o se fo mas whanau, ia tātou whanau fo i mena tupu le yasu i tausanga umai, i le tala whaasol pito lo langi, o le ua toe 5 minuti o toe neo talo li tu lai valu tua fine ana, ia ua mai fo le teimo le mahalu tae au la tau ia mona i o tātou mātua, e pēna i tātou ia i Sāmoa i tau malanga tu fo, ia ese fo ia le mana i o folesi fo ia mea, o le mahalu tae au mawisi o tātou tunu, Moni lei whaftai mari o vaenga fo ia lo maua mai i fuo whaele leanga po fuo fo i whatoanga i o lesi. I o lesi a tamata aua mari popo. Ia esi la lea me whaikoko isi na i tātou tamama tina matutua. Ona wa fiu fo i lātou i tau mawhafua lesi. Ia pe whapopo e lama le koko isi. Ia o ma leia vai salo. Ia wa le toi wa ua fo ni mai salo i Sāmoa mari o o fai le masini foi le vili ai Sorry. Linda. Ala so vai le falawa. I Sāmoa foi le wa tātou ia ni sile pe te le falawa le fai toast ma. Ia o Sāmoa la pala se tūlanga i falawa. Falawa foi le ia wa fala o Sāmoa te le papa falawa ia ale mana ia ve vela foi le tai au. Mali. Al mana foi la fai an e te le lava pe lua so tau ma falawa vai. Sorry. E mo ia o tātou i nei pe o falawa. Ia mo. Ia Sāmoa pe o isi le fia te le foi falawa pe i le to ai le mo tulo. Ia pe na tai au ai tau ma fai ia. Tau ma fala uli ma le fiafi. O le si me mai tau fo le sa o le ana sau no. Ia o te le wa vai atu yata ia wa vai atu lunga Facebook ma. Tu sa tātou ia tu fafu. Pe e fia i yesi ma popo. Ai tau ma fai ai ka tātou i Sāmoa fo ia fai mai so sisi o. Ai pe e tātou tele mana o i vanga na. Sa o le ana tala mari pe o. Mai foi leo langa tali malo foi nei tātou ai Sāmoa. Ia e o fai mai por falai moa. Ia. Au mantua tau ma fai a leo le tele na ai nei. Ai pela e ala na isi e o fai me vai su pe o me i Sāmoa. Ia. Tau ma fa Sāmoa foi a le o mau ai nei. Di sea mau. Ia ai sa oi e falai mai fua moa o so sis. Ia ai tatango la tu le mo nai. Ia. O api o vaenga ia e le o tau ma fai la to ia so. Ai le pe o atu lo tato i whafolo nei tato a inga tau mawhai e sa ili mai lava ia pola lava le tangotai sa ili mai lava ua ia fonta mafo o tato ie malanga atu i whafo ai le o tato le si amal popo lena nena sasai Sāmoa ia so mana ia foi malu tai au ia Sāmoa le te me se vol felesi ia mama vai atu foi mai ai o ngalu foi o tai pe ne tai la le utota ma ma le fo ia Sāmoa la tau ia ai ona lu tala te mo tatu telefon le tai au
Ia usi mai whaafonga tātou tunu, tātou no te lea tātou tala le tai au. Ia i tūlanga fōra tā whaonga tu whine, ia malaka tu fōi fōwhanga whala ainga i Sāmoa. Ia tātou tamo tasi, so li. Ai no mai toi sau tas. Aro whai atu e nofo lo i Sāmoa. Ai no fo mau i Sāmoa. Tātou tala mai Sāmoa. Fie whaatala whātu i sa isi wha au pōponga le nei, o tātou tala whau mai Sāmoa, tautua, a le siu whonga le lau mua. O se tasi o mafua anga watustu sia nei wha maunga le tō manga moe pōponga tia, o le a wha whainga tāi lava o na tawhi e sesa wanga i te tōnu le atunu o e wha asanga i tina matama i tai. O na o lea fwoi ua wha atupula i le fwoi numero tina o se lia ma le lua se fulu, watu i nā tula vaenga o wha amsinonga i le tō manga, e wha o ngā ia lātou polka lame ia o oina ai i le tō telo le atunu. O loa a fia i le vaenga o le wha tino leo sā wanga i isi fo i tangata. E wha maunga o lo mawalunga lava le fwoi numero ta malo sā waina alo ma whanau wha pia fo i tina. Ai o lewa mai ta wina, wa mata na wha atupula ia fo i le fwoi numero o tina. Ua a fia i le wha o lima, ma ua a mata ia i lātou ia o onga wha faufau tua, mō le nito sanga lua a whelua se fulmal wha. O le masi na fau leo le a whatu tai eisea o onga mō le whawa yaso, mō i lātou a whiriwhiri e matanga luenga o leo a Sāmoa, e a o ina i awala ese lātou te mata i tuina pe su e nai ni pomu, e ono fi mai tutono le atunu i le teimio le taringa mā loa Sāmoa, e le fontanga taitai o mā loa le tau pulenga il masino ki topa. E to tolu ne leo wha apitoa iei lea to mai le vaenga o leo au se tālia, o le awha tauteia lea o onga mō leo a Sāmoa. Wha liet komisina o leo o pa aulongo i Tino Filipo, o le awha to aho o leo le atunu i se pui ngā wasilio na māwalu ngātu, e pe o na wha tātia mai e taitai o mā loa tau pulenga, e te tau no o iei pe au sia e Sāmoa, e le ngato le pui ngā suyo so fono te tasi, ai silia tuai mo le pui ngā le tupo le malo Beritania o le a whea le tātua tinu i le fontanga malana masiofo. Sau no awa pa au, e le lai titi le tāpenanga i te tau o o iei leo a Sāmoa, ai meise o ilantou i o le a palasi e le mamafa o le pui ngā o le fontanga tele o le a usuia mai lo tātua tinu o se atunu mo le Pasifika wa tali malo ai. O le asa putu o onga makole ninga le vaenga o leo, e fesoasoani mai ei leo le malo au satalia mani usila, a o lei o atu i lea whamoe. O toi au maia le lampata inga mai le matanga ruenga o lo mata i tuwina le au fai pisi nisi po le au fai o loa, e le bamano le atunu o fai fale o loa, o le ale alo le tula fono pe o na whaatatia mo i lantou e leo usta ia tula fono mata iala, e pe ona ripotia toa i le mamalo le atunu le si itai o tau o lantou o loa, o lo whaatau atua i tangata o le atunu. Wa o lantou toe whaamanatu atua ia i lantou ia whai pisi nisi, i lalo le vaenga iwa se fuma le whao le tula fono whinga whaatau vanga, wa ia i le tula fono sa whaamatu watu le aso luse fuma le lua se tema, i le tausanga i lua awhi luse fuma le tolu pe o te atu. Tau fōua o loa, e te tau na muli ta ia, na whaadia se tasi o tina whaifale o loa i Sāmoa i leo telefou. O nisi o tau ia tu ina mai o loa i lunga o le lisi le nei, e masani o na se fulu sene pe se fulu lima sene foi le polo fite maua mai ai, ai o loa i pito sili o na taungatai pe o mbe aitu aisa, mai matua ngā wai i lanto le au whaipi sinisi, pe a whatu sātu le tau o le elitise, o lo whaaluina i le pusa aisa. Ai o le lampta inga mai le ofisa o lo mata i tuwina le tau o loa Sāmoa, e te tau lava o le muli ta iala le ua whaatu la whanoina. Ua whaatanga le whaamasinonga o maliu lilo, le matanga luenga o leo e whaamatu ulo e tua ni tino maali liu se to dua sa tao fia, e lalo su enga, o le sa ilia leo mafu anga na maliu e se tangata, o lea lua tino maali liu, e au fia se pailate o se company va lele mai Australia, na maua atu wa maliu i te tono le potu sa anu fai se whanatad malo e le taulanga. Ma se li i fast fuluiva tau sanga le matua,
Na maua wa maliu lunga lana waa whaangota i le vai wanga o le pōle tausanga fōu. Ai o maliu i e lua o lo i aisu e su engo le a whaatino i ai, le a mata vala a wele mata upu le lumo le whaam sinonga i le masino mati o le tausanga nei. Ua silisila nei le whaolulunga o le tanga luenga le soifua maloloina, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le ato e tuu lalo maka e mawhai o nau whale atu ni whanau e su e isu e ngā whaafo mai, ina ia mawhai o na au si e alo ma whanau o le atu nuu, e nau e fi a vea ma li i matamai tai fo mai. O se tasi leo a walau sila ia i ono, e tau tali tuaile uti o le vaenga o fo mai, o se mana onga pito i te leo lo i aile soifua malolo ina le temi nei. E iaile entry criteria le hao fo i al medical school. E mo po fo entry criteria val supasene. Val supasene ingilisi, maths, science, me uma fa pena, lo no winga la, ngā to la i tia me whainga sao tonga medical school. Se va ngā fo i la lea wa toi tu ma i la lo ia maka e entai tonga medical school. Ai te mangatua fo i la atu tu mai tele i lalo maka. E shua ile pasi il vaenga lea wa e mau lalo maka. No winga la e atonu e talo atu i lea fo i le university. Tu mai i lalo lai titi. A fo i le i sawaina inisi fo i le i tonu o le medical school. O le isi la asanga wa sila iei le officer sili, o le fausia le o se isi a wala e awa oi nai o tātou fo mai tausi mai pasi, e na i mawhai no nātou whaatino nisi ngā ruenga e patino i fo mai. A le isi strategy e mwhaina whai o le a fo i o tātou nurses. O tele o ngase e mawhaina na treat nurses. A whapitoa lava le training a nurses. Ma fo ile ma increase le lato scope of practice. E ma fai nurses nga treat o tele o tangata. I reserve na o ma i le ma fai nga training nurses in fa nga sole nga e vai forma. E pese i o lesi strategy na e ma fai. E le ma fai al tato budget na employ many doctors e pe na sila fia. E to ono fo mai le advertise overseas te mine. Whalia i ono e fua umanga yoinga mawhesuia inga le lei e le paketi o lo whaatulanga mai e le tala whaatatau o tu o le tupe mo le nei tau sanga. O tala fawia mai Sāmoa mo le o ngā tatono le neiva yaso manuia Sāmoa whaasoi foia. Tala lava o tala fōu mai le sifofonga le laumua mai Wellingtone mo le nei tae ao le aso sfurfito Januari lua whelua wha. O ana na fina wha alawi loa ai, le wha mawaya i o se tasi o whaipule a le vaenga wha upu whai a le Greens i a Colores Caraman o na onitu ua inga wha asanga i le whaipule i le ngā oi. Na wha ato e se wha alawa i tele Caraman o na o taimi whainga tāna whea ngai maia ma mawhatianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Sa wha ato e se lana vaenga wha upu whai ina ua tau wha atau wa aina o na o ana ngai o inga. Na wha alia le langolango a taitai a le Green ma Rama Davidson ma James Shaw i le whaai unga le whaipule e wha mawai o na ole sa ili fofo i wha fita auli o whea ngai maia. O tua inga o le ngā oina tūla i mai le whale ofu a le Scottish Boutique ma se tasi o whale lava i Wellingtone ma o lo whaia sa ili ngā leo i ia ma tā upu. O Celia Wade Brown o lo tūlanga se furulima i le whaatūlanga ngā o whaipule al vaenga wha upu whai ma o ia foi uanga wa a e sui tūlanga i a Caraman pei ona whaalawi loa mai i le aso ana nafi. Ua te ena le maaloni suinga se wha mo whainga pālota,
pe ona toi iloiloina. Ua whaaleaunga ina le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith ni whautuanga mai I iloilonga o whainga pālota tuto atasi na whaatulanga ina I le whainga māloa le Labour. O nisi o mata upu tau I pālota na whaaleaunga ina e awhi ai le mawhaiona ngā waa o tupulanga talavauta I se fuluono tausanga e pālota. Paatanga pangotai to ese o na pālota whaapea le whaatu mawina o le fua whaatatau o lisi o no fua whaapālota. Ina ia si iti ai le whaitaua o whaai o numera o whaipule maisi. O le nona sifuru lima masino le nofua inga le whainga malo so o whaatasi a le National Act ma le New Zealand First e wholasi ai le pili a le Act e whaapea ia toi whaupopo se isi tausanga mō paia inga ia tai whaai tausanga ma whaile whainga pālo ta tele a le atunuu. O le naunau ta inga le Act ina ia lava le taimi e whaataunu I nai folanga vaenga whaupu whai e tai ina le malo. Ua o atu I le miliona le numero o suesuenga po o tests ua wha o atu I le tawhatuora e whaatino lava I le tangata suesue mo le bowel cancer po o seisi tu ainga o ngase o le kānesa. O tangata New Zealand anga wa ia suesuenga e tai lua tausanga malafo iai e le matanga ruenga o soifua malolo ina suesuenga. O ia tests e mawhaiona mawaipe o maua I le bowel cancer ai le ia lia e ni aunga. Mai whaingofie fo I ona tonga fitia pe a vave ona maua ma whaamao nia pei ona lipotia. O le langona fia na whaalia I le te whatuora o na ua silia ma le toa fitu se fulu afe tangata Maori ua whaia suesuenga talo na amatalia lea porkalame. Mai mawhaiona asiasi I lunga o le upenga te whailangi al matanga luenga o soifua malolo ina Time to Screen website mo nisi whaamatalanga. O lo o whaaua ona tapunia se tasi o whaaseenga I le pakatele a le Rainbow's End I Aukilani e o mai le tae au nei. Ina ua whaafua se e ona fuli le whaasee a o ia ilunga mātua ma whanau I le aso ananafi. E le aise isi nā whaina. Masana na te atu le au whainga luenga e wheso soani matau mawhai e ave e sea mai tangata mai lea vaenga na whai ai ta whaonga. Na lipotia e le staff e whaatolu o na fuli le whaasee I le aso ananafi. Mai whaamoemoe e toi tatalaina I se taimi o le aso pe a umona whaia siaki mo le saunga le mū. O lo fuafua tangata whainga luenga I le wafu le motu I saute e whaiala lato solo te e whina winai o lato tutongi tala whea ngai I le whai ungo le masina nei. O le au whainga luenga e tusama le toa fitu se fulu ale uni ale maritime. Ua fuafua e tau whianga luenga mai le fitu I le tae ao le aso tolu tasi o Januari mo aso e lua. Ua tele tau sanga o tu maupea le tutongi mo nisi o tangata whainga luenga I lunga le wafu I le 25 tala tolu sene I le itu la. Ua molia se ali I mai le kenia le Maugro Mop I lona whaao o 5 tūngā I se tangata I mahia I Hawke's Bay I le aso mo Januari. O le aso ananafi na osa whaia I leo le whale o le alii ma loka ina ai. Mai tūla I luma le whaamasinonga I se taimi o le aso. Ua whaamonia I le Flight Center le si tia mawalunga o le numero o tangata whatoa fo I mai ta whaonga ma whainga malanga mai I aso malolo le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ua wa aia le toi whaia o bookings, ma whaia fuafuanga a wai si aso malolo o le whai ungo le lua whelua wha. Na lipotia le liti o New Zealand, le toa tele o tangata ua toi whaatala noa fuafuanga ma wha moe moenga, mo le whai unga o le tausanga, ina ua toi tali umai I a inga, talo na whai malolonga ma siasi I atunu mamao, ma le Pasifika I a inga ma wo. I wha maumaunga I 20% ua si iti ai le numero bookings, pe a wha atusa I le 20% na iai, I lewa I aso talu ai. O lone tona I pito to a tele ai tangata malanga I whafo ato New Zealand ma au se tālia. O fiti male atu kuki o lo to a tele ai tangata malanga I vai taimi o to uanga wa onga ma le onga to tono le tausanga. Ua whaalia le langona whaanoa noa o se urunga li I mai Colorado e tawhawhao mai I New Zealand o na o winga whaalia o tangata sa whaalea ngaina mangao I aila mea tō tino o winga whaailonga tangata ma sa wanga whaalia talona taunu o mai I New Zealand. O langona o le fia tawhawhao ma siasi mai le atunu o New Zealand o na o tala ave le tani malo ma le tausa a fia o na tangata no o peitai na tele ina sawai na leonunga li I upu ma whaamatalanga. Whapea nisi na wha o 5 iai, talo na taunu mai le whai ungo o ke topa I le tausanga talu ai.
na siasi I taupo ma rotorua ai le I malanga I le motu I sauti. O le motu I sauti na matua I whaatitele ina I le whaale tonu o amionga tangata e whaalia pei ona whaalia I le ununga alii I lunga le News Hub. E le o se tala fia ua whaalau I loa I le ununga alii I lunga upenga ofiso o tainga e winga ia New Zealand ma ua I lima nei o leo whaamatalanga e whai aisu e suenga ia la mea tōtino ma mea na whaaleanga ina e tangata. I taalonga, ua whaasirisila le kirikiti New Zealand, le mawhaiona awai ai o le skipper Kane Williamson I le taamilusanga I taalo ai ma Pakistana o no manu anga ilona a ao. Ua whaailoa mai e le taalo Williamson I taalonga o lo whaia nei I Dunedin, whapea taalonga e lua I le aso wharaine ma le aso sa nei I Kalai Estete. Talafau ia me le sifufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Fianga sui filoia wan nei vaenga o le tae au. Le was for 1 minute te ile tu lai valo e le tau tu al siufonga la mua. Wellington en office of asala lau I po nei. Ne oro manga lo to lo atpe man tonga nei a Mari. Ia fa au tatu tau tu mai a foi au ina to tatu fa boga mo mo telefon. Nei vaenga o le tae au. Mari mana I foi fa longo I nei fa tunga tu ai ana. E taina mai a walta tau tu nei tae au. Moni le lei. Mana ia tūlanga o tātou telefon le tātou fini ana. O le ua
Mauti no mai se tasi fo va nga tan no fo ile na fo va yaso ya ai me so la so na fina ta wele la so na fi program atotao ai longa umina na tu mau de tofile fai pule le ala va fa pa greens ya le lo fa mau ni me la so na fi o fa ma ele le fai pule le ala greens ina o tu san tan no na fi lua ya tu inga ya o mai le fi o tolu ya tu inga ole o la oi ya por ave fo ile o lava fo I fale o loe e lua ya tu inga ina yo kilani ya martasi la le ata tu toni pe o fale lava o fale ofu ya le tele na mawaia ya tu inga fo yo nga oi o si fo fai pule on mana yo le fa ma vai la vai e le fa pena o fa malolo atu ya e pe o le fo fa ma vai mai e wai matanga yo le me tu pus fa isi vai fa ya me se le ambata le tu la ngota usanga fa al malo fu le tu la ngo ngal ngal pa pa bene mal malo ya le wo tu la me vai ngale ai o le wa mai le ma fu anga vo le be wa tali le tama ta fa pule wa pe o tu la ngo fa fi tau le su fo malo lo no ma fa fa e pe o le ma fu anga me to health le ma fu anga ma fu waina na tura e mai me va pe ya ai me na tupu lona soifuanga wo pe wa pressure ma ya wa fia fulele tu se wa teu tonu ya o mo pe wa tele fo ya ora na pa mai e tu se I wing out o fa matalanga tu lo ya fe mai la e o ta ina e fa ya tu langa yo la lo ngoi Tili no Maria I finangalo fo si tatu no ilea fa matalanga wai te lo ele o se vai mo fo ele wa sau telefone nei taimi pe o e fai loninga yo inga ya fai mai loa ya ole mental health te lo I pola so finangalo Maria le vai nga e pe o mana e fo I ai tatu vela tunu pola se la to fa long fai mar fa fonga mai ele fo I fa upunga o le mane facility to fin ana sa o le o lo le la so na fi mai I telefone o la fiafi I lunga la tal TV tasi ia mal fa opunga le fa por so fo malo lo ma fo le ma fo ai ata va ai ile ata fo le ma to la ile ata video le mo mai lu le na fa sa lu on TV o jo fo na mai mo le tunu tu sa la fai mata fo le la tu lo tu sa la fai ya ka yo ma le lo mal mo tino le nga o ile me la fai ai mai le tali fai mai o no le ma fitianga so e lo ta un fa masino e ton wata nga te rona manatu le fa pe la fa masino tu ta wala e mai o ta te lo le mondio le a pe ta te ata vole le so se mea e tupu mai vole se fa le tonu se pule moni o alo fa nga ta le le so fo malo luino ma fo fa ta mai au se le me mental health tu ia minister le sa fa malo lo te wai nei va nga pa lo lipa ia lena o na tu lo ya fa so ava lena la verita va le tai Wellington ia pe o te vai tu langa nai me tupu ia ma talanga fo me fa nga wo ma pena ia o tu la e mai le fa fita al me la le va ia tu yata so le ai ma se le o fu vole le mai le o tele io le tu langa ia ma ne fo tu fa facilita tu no pe te la ko ina le va nga le va pe se tani mai fo le o ma fu angol se fo malo loina o ma fu fa o ma fu waina na nga oi mai lava vai auto tonga o fai pule nei to fina fai asi na tele atu ti ya tonga tama ye lo telo tato sa le pela le fai pule foi le o Celia Wade Brown le ole afa peona ona sui tulanga ia Caraman ia peo tulanga spulu lima le fasolonga fai pule foi le alvainga fa fai ia le greens mana ia le mana ia fai pule le la suia ia le fai pule le o Caraman pia sa avea ma na vea pule no o tato Wellington ni o le tausanga lua fe se fulu ai lo fe suma le onon tu la mai le foi o le pule nganu o Wellington ni ono tausanga pule nu ia le mo le maula fe ngali pule mal tato fe ngaluenga ia ile na foi vai temi na tele na fa tala no lungo le to tato ia le pule nu le ia tamaita ia Celia Wade Brown ale la wo se mai to file lo sui tu la ngai fai pule le ufa ma vai lo no vinga wo luai nei
ia fai pule al male mene o umana ave ma tulanga o pule no le ile tato pule no ufo ile a tato inai Wellington e fo ia Andy Foster le o vai fa le New Zealand first sama vasa mana ia le was o to man vai le pule no le sa ia na Wellington ia mo vai fa le Greens fa Greens mana ia yo tato sin mo mona pola so fina ngalo I vainga fo ia o le to ia fai pule no ngoi ia ile na pa film ta upu pola lo so fina ngalo I ta upu fo ia tu po mai tu la mai ni vainga fo ile fai pule ia ile mai fa peo o le mental health o se fo malo o ma fau ai le staff sili mari e fatau fo iso tato no Sāmoa Mario le mai tawina fo ia e time fo ina sia tuai e vainga fo io pe a o ta vale pe ave ta vale tino to Mario mo to le fi ave ai Sāmoa ele teleo e pena le lus lima le sawa fatu langa ina tele au wala ia ai pe o ia ta vale Sāmoa le ono spul fitus spul al vainga fo ile po ani suinga o ila tola vai le na sia si Sāmoa la ta mai nei o ani suinga e te mana o te va ai Sāmoa ina ia toe fa le ai Sāmoa pe al fata ita inga mua awali na watu mato I poloka fo ia leo tolo fo ila o nanga leo Sāmoa mai e siaki la ia fuspa e pe fo linga mai na tanga na la ta vale amale pasese le iluma e siaki ia fuspa ia ele popole tua I le to fitu le no pito lima le no foi tua ele ni fuspa o faia ona la o mon mawina malanga ini pele alanga tatau na suia ni tu la fono fa pe Mana ele vai ngale o fa so mai tu la ko le malanga tu foi Sāmoa ia e se fo ia la te fa longo le va wa nei New Zealand ia mo tu no ai siaki tu o ma luma ma tu siaki tu la ko no fota mai ti ma va pena ia e se fo ila na o luma pe fa ta o luma ai ia e se fo ia mana eu pe vai ka fo na le fa fisini o ni me e ono tu fia fa le I sau sila Sāmoa malanga tu fo I so tato tu no ia wai e tu le e tu fo e fa le e mana e tu e fo tu ai fo I ma tu e tau fai fo I fa le va na ia wa fo ia tato I malanga tu fo I so tato tu no Sāmoa ai o fo ni suinga pe ona e sau no ani suinga we va ai fo I Sāmoa te me ne fa tu langa mai tu langa o no o la fanga ia me se fo I me o lo tato va ai tu so tato tu no al facilina foi maile songa Paulo van Liko le fa so mo le mele tu pul fai pule le ma fu mai no meio tu lango o le malanga mai se tu ma vole le sa wanga se tasi abusive countries le Iran you wall to my Thailand ia so mele tu le Iran ia po vai of refugees tanga ta sud fai ia o tele fa fita lo langa mo ma fu waina ia pe le tu langa le I le manatu songa Paulo van Liko ia ora tala tu tato leina telefoni tol val lima lu of hatasi pe fia fa so mai ia le fa fisiri mo so ia tau sa fa io ia po o mau mai se kalo ma se se new mai le ina o tau mafa no tau mafa me ma vo so ia tau sa talo fa val ma lo se fo le tai au talo fa ia ma lo se fo ia o te ma le tai au ma se fua Sāmoa po mo mai au ia le mo watu sunga e la mai pa e o pa ti va mo fi fua mo ti va mai ia Sāmoa la mo ole mkanga ngale ole ofisa o timo kwese e sera ko mo ka ko ngai le mai ngi ti ba pera o o finge ko so pa mai ngi e sa ka ika ia até sera ko me nga pe ko se ko la ka kan lo hay
Ia. Pe wenga le ku ko e va ele mo se kausia ia. Yeah. Tangata le malanga mai. Le sau. E. Pe me va pegar un pisile e pe e vai nga fa pena pe fa pe fa le sponsor ia tawona lava le tupe tono la te nga tupe fa ali ala to ela e mfaiona tausi e tangata le malanga mai Sāmoa. Ese me fu le nga. Te mau tino ai usa ia lava le 5 tausanga talo ai. Ni te was se ai mfaiona ma sa ilia le tali fa mautu ato la mta uputa mao na to so tai mai lia. Ja, faftai lava. Ia, faftai. O le aso i fuia. Ia. O le tūlanga nā mō lewa no le tātou whaasonlita e au i tūlanga o mata upu i e lua whai pule lea le vai whawhai le greens. Ia ni tūlanga o le a fia mai tūlanga o ngā yoinga i tūlanga. Tūlanga o Rongaoi, ia i nai au ki lani, ia mwhapea fwoi tātou e nei Wellington, a oni suinga fwoi so tātou tunu i Sāmoa. Ma lea se tūlanga fwoi le tua whine ana i tūlanga o le marketi ma pia nai so tātou tunu. E pei le na e au mau i nai i ate i tiro fwoi i tū malo. I tūlanga o fua wha e langa, i tūlanga o whatu anga ma e tua fua tele ate. tua tele. Wea tūla manga e le. Va vera fa fai, lo fa fai la market. Tā lo whala wala malu se fua leita e au. Talo pa, anama. Se ve mania, fiong le toa. Tala watu la fionga le toa, malu se fua leita e au. Malo le se fua maua. Ne ma o leo ke aka. Ia. O ngā le pai pule, ae. I. O le ia ke au. Poina ngāle. Ai ngā kalangoa voi, e ngei mio ke kalangoa voi. Koe ngā kalangoa voi ngā e pe kau kalangoa kau sua. I. Me ko ngā le kau o le pelo le fese. I. Ae, me ko ngā kai me o whai ngā runga piteksi ke. Ko ngā makuala me wasko ingo kopia ke ma, you know, kai me o kalangoa e sungu i ngā kere. Ia. Me roba ka wakule whaponga Sāmoa. Mali. Me ko ngā le pero le aka foi te a kuku le upoma te script koe ngā le a koanga o le. O koe ngā act lea ae. I. Ale me e wha ngongo e lo ua nganga. Langa la o le whai pule, man koe e ke in-law e le, i le kopinga lea. O lawa i kongo le whongo whai kula, whongo le marongi sila ae. So no more excuse. Mali. Le ai mas excuse koe pei. Pusa o samples, o examples, ae. Mali. O examples la me kongu. Ae, kai ngā kure a kungu maka kalau kele. Il me ngo o le ami o sao. Ma le ami o kongu, ele whaia. E se whai me o lava lava, ae. O lau kalam. Ia, o ke kau kalsawa. O ele me o au. E mo foi le ami o le vaku. Ele mpainga o wharuanga se ofu i se mea. Lau kalta a hoi ula e lau whanga o ma. Au ai. E kawang haulo ofu meo ke alu iai. Ae, i lo wakata. O ke whailo o ngang whape. O au o le kengi o au o le tina. I e kaula mua me ngore kuma. Ma e ang whape ngara o nganga. Ae. Mali. Mai o ke mga au. Ia le leilo ofu ke alu i lumo o Sāmoa. Pāle al meo, lo kawa veka. Ae. I lo ngang sawale o ke le nge koe kawa. Mali. E sui alo. E sui alo. Kawang sui sa pe pau. Ki meo ke alu iai. Al mele alo ka o ngalo lo ngau ke fi ofu mele lei. Ai ngoi. Ai alu ke ngoi mai la bla. Ele kawi. E se vai. Ele pe kawi ke ai or fai pule. Mali. Se vai la ele pe kawi. E or fai pule fa fanga nga sau ka fai mai nga upe ka vai langa pepelo fa mai. O longa or fa fare ko ngulu ma fa fa. Ele ai anga fa pe o ke fa ngalo. Au la ka ko mango ki ke ko la ko fa sa o e au ki kam fa ye alo mai kam fa ye ka pa la pelo ma la
malau ku malau ambil boleh wak Sāmoa malau you know ai pa ke mangau semea e kakau lava o nga fua lo mangau I kupe ke maua ai Mali e mafa e kakau nga lesa file checks kupe ke niuma ai o ke nga fakia lau kaltawa o ke nga fakia nga ofu fau ya sa uma ma lesi be yo makua fa ngau ke le kupe mai kupe ale pa ya pa kuwa ya kupe ko kinga ai wa pe fa pe nga pe o fa fa le iko u pa kala ila fa ngau Mali ya pa fu ko nga ko be ai ya be wa kai minge ola fa ngau so kai ngela ya pa ku mo ya pe o pe fa le iko pe nga ngo ko ma o ke ngo fa ma mai ka kere langa foi fa pe kalo fa ia pa wala kala mam alo pangiele ko fa muia o ko mai o kala le ko kinga o ke ngau ngau kere so ko sa mo muia o kele e pa wanga me ro ka o venga ia nga io ko muia wa pe ka muia pa fa ma mango Mali pe ngau ngau oi ai manga ko muia ka ko ma ngofia fia le ko nga ka kong mai mariman te e mol makale fa muia le ko e oi Mali Moli so se me la be kule ko e oi pore mai pe ke maki vola e sa fainga le ko la fo ye on be Mali e pe ke la ko le so me e ke ia la ko le ko e o me nga kaudiai me ngola mi kong Mali ka kaudia me ngola mi kong kaudia lo walofa ma kaudia ye ngau ye mangui ka kau ma el paso tai alo fa kele boy mo lo fa ngau ka fa ngau lo ba tai Moli I lunga ku la nga o ke makua Moli ya ai ke lo fa kele mo lo ma el paso ke aka ku la bai ele fo ye ko ki makai le penga pa fonga Sāmoa te e milion ma sao ke mi uma ka ko la nga e fa so ai ma pe ku pai ma pe alo pai ia alo fa ke la ku ko mo le pa ia ma lunga le office pasalau ia le li pule ia a pe ko yo ko pionga ia so ko ia ya se foi o fion le tomo no le yaso tai se foi so foi Vale le fa sole te trenga le to ma ni o te la con l'uomo voi lì ma la tina ya le to con la fion ya le to no le tulanga na tu sa ana si ma se vera tupu mai Aole mea la leo ofu o lava tu so le tatano i lava Fai fa finio me pala. Ora gai o iga fai tu la lava ia te le tari tonu me lo sui fo mano lino ma fo fo ai anga ui Pero lo peana fa pe foi fatas. Ai levo moli mau mai na fita la foi fato. Fai a balbauti Ia, mo leva no. Sala pe tato laina Maria o ni sui tato City Sāmoa po ani swinga e finangalo e faalele ia po foi ni swinga mana na ia ona lewa il tato bala au fa talo fa tu to. Hello. So for manuia tina mo lo no. Welcome back Anna. Malo malanga mangwi po tau sanga po ia o tau sala. Tai. Ia, aso tu tato e fa talo foi le. Fangani a Mari. Talofa, Marusi foi a tortina. Tai. Alo lava le wisu, fa ide suni a sumasa ngofie. Ia fa so fo ta kum ka upwa. No. Ia, la rola le tu tortina. Ma koe pe pelo nga fai puliso. Okay, o fo taita. Ma koe maka al fai puli. Ia yo manga ai o lava sanga skupi okay o la o la fasi si fo pe o le mafa o me anga kere ta tengi yes a fa ya ku me se a me ma wa pa le ko un mafa ma wa mental health ya ke ora o le ko pe pelo nga fai pul ya me si lo fa ma ba ya ye wa ngai lo e wa le fa pe nga o ya e po isi ka ma wo lunga ku po me fa ya monili Pasal foi ana Sāmoa wale ile ko sama Sāmoa ai sa ule ile Sāmoa o mera ye ile Sāmoa e ba ai anga fuspa o la ta vale mata ai le ai lai kua lai chama kila si kua le mase ba ai o sa ngale mu sa me ngai ta ngaba ai ile Sāmoa ma le malo la ye ngi wa sa ngale mu ta ka
e mare sawa yo le so ma ku ta Io, me se ka fe ko wa ma ka ba ka fe o le ya ma se o se me ka mai ki o le fi ki ta sa ole. Okay, ya ngai okay. Au ko pe ma ka mai. O le me ka mai, au ko kulifa. Wa to kele pe wa kula be la be uma ka mai ki ya. Pa fe la. No me ngai Sāmoa ta le sa wa ana. Pe ma ko ai. Ma ye me la wengi, ma ye awala, awaye ma me ko e fa le mo le ko ba ya. Ba sa me ko so ai to me nga. Ia, moni le tau nonga. Wa ma ye wa ki ora ki le awala. Ya wa ila ma be nga la wa sa pra sa ta ba le o tulo ia. Fa le mo wa ai. Ya pa pe ta ya ma lo ma la ngui ma re la ka ta ma ia. Fo ma ka mo le tau sanga mo ngi tau sanga. Tarsia. Ai pa pe ta ya ma ngui le lua po kala. Alo fa tongo oe. Tai lava. Ngui lua so marima. Ya fa tai tina Williams. Ia. Williams tu si fo ia. Asoi foa. Ba le fa sortina. Ioe, Mari pe le mo. Pe le fo ile le von malanga mai Sāmoa, Mari. O vai le tu lo patu ia. E fo te le ilo vai ngai ma le tu la le. Sa le mu. Ioe, moni le man e tele fo ia piel taulanga ia patu. Ala vai ngai le tip ta vali. Se Mari pe vai nga tonu ale le ma toi o ta fife sa. Ia. Man tota toi nei na motorway. Na motorway tip ta vali. O Sāmoa pe ora wala le no mol ofisa tatoa Mari. Ti pier Sāmoa ta vali. Pe fato amata te fa longo la fa e mele pu ta vale le tu lo le lui foi ti pi oi. Na ilo lo le e fa e lo la ti pi. Fa le ma. Ai pe la o wala mai te le. So. Oi ta val au ma lo se fu ta lo fa. Ai. Oi. Se fu man moni ta sa fo. Moni ta sa fo ya ortina mali. Ya malo la vale usu malo manguia forte usang fode. Se lua vate e dua wa mai malo malanga manuia ana. Malo fa manuia la fa tai. Mari ya wa nga mawa sa umeng kede Mario wa de nga luana. Mari ale wa tele wa mo mai la so. Mo mai ya uia. Tu sa le tau no mia tau manuia. Ele pu vai vela. Malo ana wala ki do wa bestau te mangu e mai para kai so ia ka fika yung awa e vale mai wa mai sa le ya o tina la na mai lo to malo si tu se tau do mai lo ma lo si ya ta ma sa ra fa pine to tala na ia wai nga ki nga ska mo mari sa nga sa la kai to e ya nga luenga nga ya lu ska mo mari ya na le na o fie la walo wale to tele ya au fa ma fa ni tanga ni mari no se sa belino ku se fa ma fa nga mari ai fa to pole tu fui pe se me le si la fie tina ya mari o tele o ilo wa mai o nei tai au mang yo fa fikai me kuaya o me sidia o la kula pe pa la de mai o la manguia malo o la so bana tu mato mele tu pia mato vai pule le a tu tina mali lo a ku kala ko fai pule i o la ela ma fai ke nge pe fa pe o la manga yo fu ya le do fu te a ve ke nge o fu ai mai a ve fa o fu ai ana wa le te ku pe ngo ta o mai ka mo ya la vangene nga fai pule ke le ho i men ku pu si fai pule e siri akua o le fai pule le mena le wa ku pu ye sa o fu de kala lo ma ku lang ka makenge nga fai nga le penk ia ne fa ku lo ma ku lang ka makenge a enga oi ka ngoi de me ma wa ka ko fa le pa lang ai awai ke ka ngoi ka mai me ma wai sau ko nga ki ia nga ye ya ka mai me ka ngoi fai pule a walu e sai male ko finga ke le kupe ma wai ia sa oi ko yo se video nga ia aga o yo la oi ya nge yo de ofu fiku lua kala muka yo lai ye ese aka nga ka mala ko fo kido me ka lo fa ke nge ya fai fo ye le angal ma fa le ko le emento di pole alla vai ma il ma fa
Ia o ke kau kari kongu iai. O foi le o le kengi o lai ke le kupe a. Ale ko ia lu koe whainga mea. Ka ke alu whaida ele sa o le lope ma ele ma fau kengi. Le lope o kengi o le whaakasi matasi. Zeki le motas. Ia o le mesi ki nga awai kau funga su e boa pe kwa me lope o le vanga whai le kengi ngai mea ai le i avea ma whai pule. Ba o le hoi mea nga le lope nga a makamai ngai mea ai ki kua teri se sai mingi. Ia a le o mai ai ngai mea le wala ki la le whamanga se mango so a maranga o yus kāwali. Ia, mani. Ia wai wha solo a kua ia. Ia pa wale me whaangoango ai o le whai pure o ka ngā kai whai a kula fo. Mali. Ai me lo po se mau ale ari kenge ngā la koe whai kongo le mau ka fongo. Ia whaakanga ngā o i ofu. Ai malo ale ngā lutue ia maka aku fo ia ngā pole mis global. Ia. Whaangoango fo ia e se le ke unga le kou kenge ngi usila ngā costume. Ia. Ia. Ia ka whai aku fo i ufi. Ta ka whapea ai la ko man costume maoli ko kenge ia ai wala fo ia manga ka mai fins ia ta pepe ka so ia fo ia ana kenge ia malo ana ia o ngai swinga manga ia fo ia mo Sāmoa manga ia ko kilo ai ko fai fa de ia ngi ia te wa fo mangongo manga ia va ia ko ngai le pisi la mangongo nga pisi ai ngai. Ia ka vai ak foi de sa ngale mur nga vai nga la ko we o kai kaus de sa ngale mur va. E te manga ia foi ia ko kilo e di nga foi me wa o sa ngale mo ia fa ngo fi. Ai ka ke va ai kwa i de le sa ngale mu fe wa inga ko foi nga yo ka ko ka nga kai o kai mangongo kai. E de le ia le ko si de sila inga de nga foi me manga ia swinga nga fa se va de le mo mangongo. Ai a fa ko se va mo mangongo o a misi kupe ka nga kai kai ko kasi. Ia. Awa o la ko wala nga kupe ia. Bafi. Ai o le manga ia. Pe a fa de le me nga mo si mo ko mangongo kai. Ai kari se fai pule ana awa nga lu sa mo sai lo ma sai ia ma ai lo fa ku ya o lua ta mi de mu pelu a mu ufi ma lu kalo manguia lu a lo fa ku sko inga ma sta ala fi una di pule ia ma la dinga Ola i pe fa pe nga ne wa ya alo fa ku lo va tu mon viele ya se tina mali se foi ya Mali ore ortina ya mali ya. Oi, telefoi fasal na un litto nia. Tu sei. Te lo le bele ortina ya mali fia. Wan to ile tamai tai Australia le wa vema. Tupu tamai tai mo le mai state o ina ile tu no velo Denmark. O misi na wangalo ya ta vesi la ya mali pola se la ngona la tu ta Australia. Tu le tu ya lo bel bai tu pula. Boleh tu ya lo bai la tu Australia la wa. Hello, fire. Lu si fiu United ba. Sa le pe Miss Global sa foi le ta mali le fa nga solo nei. Le olo awa ya toi fo ile sui Sāmoa. Tamai ta ya heilani. Ia pro group so le e ma e fo ia le ni te mi vo le tu na Sāmoa la tu no Pacifica le. La ngia le tanga vai o tanto tu no Sāmoa i tu lango tanga ile. Tami sanga. In fa mo le Miss Global. Man to le lang ina le Vodafone i Sāmoa. Ai ese mai le tau wanga al Pacifica le olo awa i le tato tau sala Sāmoa lua filua tolu le tamai ta ia moi moana swenki. O le mana i o le vanga le ona o le tūlanga fo le e fatosina tu tanga te anga i Sāmoa. Ia o le tūlanga le wai le Miss Sāmoa Global. Ia o le tūlanga fo le ia o vai a Filipaina o le ia tunu na o tele ia tunu o lalangi. Le wa fa lo ui ina tu no tau Sāmoa ma le vita tu ta fa oi e wa fa to sina tu ai ma le ye yo va tu iso ta tu no ia la ta tu sina musica tu fin ana o ta tu fa so ni te morta ya ta tu bis ne ma ya ani pule i toa ia bis ne Yesu le wa lo fa
So eva minuta to ne or tala uli tu la eva tali su la eva fa poponga lo lua tatu tala foma tatu tala mai Sāmoa. Tatu tala mai Sāmoa tapina ina le sunga ya tasi tala Sam. Ya tatu tala fo tapina ina le tu fine ana fa solo. O le o tatu ye tu fine ana i tu lang o tutu unga fo iyo vai ngalo lo lua. Ia o fa sao ina swa vai to no Wellington. Ia nila fa malu mai le vai luang o pona po. Ia. Moni le pe o le la pata inga numera lua po le level 2 Mari le o fa asa ia vainga foi o sprinklers ona le peni fe pasi I tongala ia le la o fa asa tap tapu ai ona fa aula ia vainga le nei I le la pata inga numera lua pe o pai pa umi foi e fa ngai fui e tongala au po o fa toanga le fui ta avale voi fulu ta avale garden hoses. Mana ia e fuanga mantua ia ta foi nei vai foi fa putu e tu fa le ia wale le vai ta mafani te wa alu uti swa vai ta tola vai e Wellington. O leva vai atu e fa pau ina wai. O le tulanga foi le se lau iwa su 5 miliona lita le tulanga o le swa vai le mo mia. Mai la so ivo January na yele le mo le por manatu le e pulenga anu o Wellington e por Roman Hat Valley. Ia. O tau fa sao mai le se lau iwa su 5 miliona lita. Ia e fa ia sina tele o le naswa vai le tau fa fa sao. Ia talo sia la ia e fe so soane tu le vai nga le lu tatu e tu unga na. Ia fa manatu tu tatu tunu. Ia ma le ia le fa pe fa sa na fulu ta vali ia polo sa. A wat fa ad wat vai wa restangata. Etia awala e fa sura tu ana vai ala ia alu tatu valau malo se fu ta lo fa valau. Ma lo le soi fua. Sermonita ma. Ia talo fa ia tu ma. Le o fine ya ana ma lo lava le malanga manguia. Ma lo lava tama ma lo foi le. Ia. Ia le ri. Wa tai be wa. Tau no mai fanua. Lau fa nga malanga. Ya le ri se mea pa tai fo ya Mari. Ore pa wo ina pe ole. Ole nga ruenga. Pasa la winga tato de tio. Tai. Ia a ole mta upua. Ole mta upu fo I pe ona o sia fo ile le pai pule le asa tua ia ile ngau. Ia ele ai so ma fo fo te ia a paula vale me fo ile ta te mutu fo ile fa pe atu a me wo ngau ile. Ia. Ia tai ta fo yo tanga tai se fo. Mali la. Ai paule me no ma fo fo ia ile tinalea. O te ro pole o nga me fo ile lole. Ole vai mau lalo. Ta tau ia lo mai fo fo e va pe a o liu sila de wa tangata ni o bai ia tu moe e maua mea. Mali. A o lo ulang mona la tai ai. Pa pe lo pole o le vai mau lalo e va pe a sa wa pa toro a to I de ile pole ai. E o lo ulang mona la tai ai. Ai o tulanga po te o nga oi ma ya nai ni e na pau ko lo tangata o i se me fa pe wa tu. Moni. Ya mare si me ya. Ele foi outra tô pare tô numa Mali o uare tá mala o pau ia pro tira mai de tangata ia malana ana me fai aole tulanga le sua vai Mari le tato kuma lo de ba o Wellington ia a fai lava foi le mantua foi e o mai foi ele tu le ma pau e fa nga e tato eu tato va ia tu le tero fai o ma tu foi por sua vai a de se vai ira so a toi e te fa lo tu o tau umare malo Moni le o ele o le bela tau o le bela tau fai tato e te le wala e fai tato se per sua vai ia e va tu foi ar fa fo nga Sāmoa. Dale bele ti ba ye watu fo ya sei. Ti mai e ba me fo na mai pa vai. Ia. A mai e solo ai fa na. Awa to fa se pere vai e fa nga tau e a fo ye inu ma pa ye ta ta be. Ai o tato Sāmoa ba fa nga ti mai le mo me o la pa vai le por solo ai fa na. E fa ta solo toi mar to ina.
Yo. E fai sempre a fore tato te. Ai ora nga. Solo e fa na uba ma tai de te martina. Ai turi turi to ina tai de. Ia. Ole be fore de e wai de fa pe ai de kai nga o ki de. Sa oni. Ole be sa o mari ole be se fe sua vai. Mali. Ko fa ya. Ai de ingu le sua vai da sua ko ke pa ro pula o vai. Ia, moni. Ole winga la ukala. E kusa pe ame vai so ingu ke ola. Ole winga la ukala. E se pe da sua vai ole be la nga o ko o kala ko sa o ko ya pa ole nga ka pa ro. Mali. A mai le pakeke vai e a foi fa man what ki gabra paga. Ai kuri ka mai e ka ele sabi. Te asu mai se pa vai de sabi e a foi. Solo ko inga. Ya pe o la fa so ale pari ma. Aftai. Yo. Ale o skuso se fa so ale se pet sua vai. Aftai. Ko ba ya ku do la ngi de wa makanga mai pai ka po nga do la ngi. Mali. Ko na ka fa nga ma ko ma fa. Ile me ka ka fa. A wa ko kikingi ko mo ka ko sua vai. Ia, mali. Yo le fa so ku le mari ma. Aftai. Fa lo la ba. Yo ba guia da. Aftai mo fa so mo le ia so sai foi ia. Aftai. Mali fa so le. To lewa a tau matu. Tu sei, o wale fa sao mai le soa vai la tau ia. Ia, tu sei, wa tu lias toi nei alu li matawhaka. Sa ora tala le, ia, alu tatu solo li matawhaka. Ma nei ale ai kia, pole ai dias to ina le asta male mai atu. Pa vainga foi wa ile taimi e matu ai uti lava le soa vai ile mfai ona oni sie fa malu. Pela ma nei o le puinga mai le sua vai pole fa sao me fa sua vai o le vele o le apa vai pole pa lo vai solo fa na e me se fa na witi me se fa na light vai ele mo miele e mai ale fa pe sa mo lai pa la fa foma o le no fa tono fa le o fo ya o nga taimi nei ma le talo fa la ma lo si fu ma lo so fo maluia ia mo wala no au te fia fa so atu le il fai pule ia sa no mai ia wa le wa ato fai mai le fai pule e wa ele excuse fai pule lo na ma fo o te tala noa o te fa sa o ina le fai pule le manatu le mali o te fa sa o ina le fai pule wa e ile me fa pele na tupu le te pese fa le o lai tele tupu ia alaya wa fa ile me o le me lana la wa nga o mai me ma mai ona o le fa le tonu o le ma fa fa e o lai tele na tupu ai e ale me nga e lo na ma fa fa una ya la inga wa fa ile o le fa pule o ke lo fo lai kere ku per fa pule e wa le wa ka sanga o i ko ngole ai di mo fai lanka ko ku ina so mai pelo mai o ti tali tonu e ia ile fa le tonu o le ma fa o le fai pule pe yo no fai mai ia yo na manatu ve ai fai mai le ngaluenga male ma a tonu foi tau te le lori yo na fa le tonu o ali boli ia wala ka ku ia fa pe ya ma o le ama pelo ma ni ai tau pele lo fo o le alfa le ko kula ya te ia pa no ka ko kalo a son nei ka naka ia lo nga me ka ko kalo ia pe la ile fa so ni ka ya aftai mo fa so ba tu fi ta ba mo le yaso ia va pena fo i lo songa ia se fo ia se fo ia se fo ma ni fa so ta ba ma ni mana ele filangalo ese foi le tato no mari fa ali ni taia mana esa foi lele mana ia tele fa so ta male tato tele o lo atu foi ia mafatianga foi pole so foi mano no for mental health o le vai puli ia esa ali fo o le ma le foi fa so ta male esa le e lo tu pe tu fina e foi tu la foi lele e to no tanga te yo na manatu vai ngol fa so ia pe sa o elisi tu le si fa so le tu la ngol so fo malo ta sil dei me o lo fiu fenga malo e le fenga malo o le tu mai for te mini a lo tali tu la iva ta tu noi o te mo ta tu telefone ta tu tala mai sa mo fa tai
Fie whatal whātu i se isi wha o pōponga le nei, o tātou telefou mai Sāmoa tau tua a le siu whonga le lau mua. O se tasi o mafua anga watustu sia nei wha maumonga le tō manga moe pōponga tia, o le a wha whainga tāi lava o na tawhi e sesa wanga i te tōnu le atunu o e wha asanga i tina matama i tai. O na o lea foi ua wha atupula i le foi numero tina o se lia ma le lua se fulu, wa tui nā tula vaenga o wha msinonga i le tō manga, e wha o ngā ia lātou pol kalame i ea o oina ai i le tō telo le atunu. O loa a fia i le vaenga o le wha tino leo sā wanga i si fo i tangata. E wha maumonga o lo mawalunga lava le foi numero ta malo sā waina alo ma whanau wha pia foi i tina. Ai o lewa mai ta wina, ma mata na wha atupula ia foi i le foi numero o tina. Ua a fia i le wha o lima, ma ua a mata ia i lātou ia o onga wha faufau tua, mō le nitu sanga lua a whelua se fulmal wha. O le masina fau leo le a whatu tai eisea o onga mō le whawa yaso, mō i lātou o whiriwhiri e le matanga luenga o leo a Sāmoa, e a o ina i awala e lātou te mata i tuina pe su e nai ni pomu, e ono fi mai tu tono le atunu i le teimel tani ngā māloa Sāmoa, e le whontanga taitai o māloa le tau pulenga il masina o ki topa. E to tolu ne leo whaapitoa i ei lea to mai le vaenga o leo au se tālia, o le awha tau teia lea o onga mō leo a Sāmoa. Wha liet komisina o leo o paulongo i Tino Filippo, o le awha to aho o leo le atunu i se pui ngā wasilio na māwalu ngātu, e pe o na whaatatia mai e taitai o mālo o tau pulenga, e te tau no o iai pe au sia e Sāmoa, e le ngato le pui ngā suyu so fono te tasi, ai silia tua i mo le pui ngā le tupo le mālo Beritania o le a whea leo tātua tenu i lea whontanga malana masiofo. Sau no awa pa au, e le lai titi le tāpenanga e te tau ono o iei leo a Sāmoa, ai meise o iantou i o le a palasi e le mamafa o le pui ngā o lea whontanga tele o le a usuia mai lo tātua tenu o se atunu mo mua le Pasifika wa tali malo ai. O le asa putu o onga makole ninga le vaenga o leo, e fesoa soani mai ei leo le malo au satalia mani usila, a o le i o atu i lea whamoe moe. O toi au maia le lampata inga mai le matanga ruenga o lo mata i tuwina le au fai pisi nisi po le au fai o loa, e le bamalo le atunu o fai fale o loa, o le ale alo le tula fono pe o na whaatatia mo i lantou e le ousta ia tula fono mata iala, e pe ona ripotia toa i le mamalo le atunu le si itai o tau o lantou o loa, o lo whaatau atua i tangata o le atunu. Wa o lantou toe whaamanatu atua ia i lantou ia whai pisi nisi, i lalo le vaenga iwa se fuma le whao le tula fono whinga whaatau wanga, wa ia i le tula fono sa whaamatu atu le aso lusa fuma le lua se tema, e le tausanga lua fe lusa fuma le tolu pe on te atu. Tau fou o loa, e te tau na muli ta ia, na whaadia se tasi o tina whai fale o loa i Sāmoa i lau telefou. O nisi o tau ia tu ina mai o loa i lunga o le lisi le nei, e maasani o na se fulu sene pe se fulu lima sene foi le polo fite maua mai ai, ai o loa i pito sili o na taungatai pe o mbe aitu aisa, mai matua ngā wai i lanto le au whai pisi nisi, pe a whatu sātu le tau o le elitise, o lo whaaluina i le pusa aisa. Ai o le lampta inga mai le ofisa o lo mata i tuwina le tau o loa Sāmoa, e te tau lava o na muli ta iala le ua whaatu la whanoina. Ua whaatanga le whaamasinonga o maliu lilo, le matanga luenga o leo e whaamatu ulo i tua ni tino maali liu se to dua sa tau fia, e lano o su enga, o le sa ilia leo mafuanga na maliu se tangata, o lea lua tino maali liu, e au fia se pailate o se company wa alele mai Australia, na mau atu wa maliu i te tono le potu sa anu fai se whanitari malo i le taulanga. Ma se li i whasfulu iwa tau sanga le matua, na maua wa maliu i lunga lana wa awhangota i le vai luanga o le pōle tau sanga fau. Ai o maliu i e lua, o lo i aisu engo le a whaatino i ai, le a mata wala a wele mata opu le lumo le whaam sinonga, i le masino mati o le tau sanga nei. Ua silisila nei le whaolulunga o le tanga luenga o le soifua malo loina, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma.
O le ato e tu i lalo maka e mawhai o na uru whale atu ni whanau e su e isu e ngā whaafo mai, ina ia mawhai o na au sia e alo ma whanau o le atu nuu, e nau e fi a vea ma li i matama i tai fo mai. O se tasi leo au wala o sila ia i ono, e tau tali atu aile uti o le vaenga o fo mai, o se mana onga pito i te leo lo i aile soifua malolo ina le temi nei. E aile entry criteria le hau fo i al medical school. E mo po fo le entry criteria val supasene. Val supasene ingilesi, maths, science, me uma fa pena lo no winga la. Nga to la i tia me fainga sa tong al medical school. Se va nga fo ila lea o tu ma ila lo ya maka. E entai tong al medical school. Ai te mang fo ila atu tu mai tele ila lo maka. E shua ile pasil vaenga lea o e mau lalo maka. No winga la e atonu e talo atu lea fo ile le universite. Tu ma ila lo la titi. Fo ile le isa hoina inisi fo ile le tonu o le medical school. O le isi la asanga wa sila iei le ofisa sili, o le fausia le o se isi a wala e awa o ina o tātou fo mai tausi mai pasi, e na ia mawhai no lātou whaatino nisi ngā ruenga e patino i fo mai. O le isi strategy e mwhaina whai, o le a fo i o tātou nurses. O tele o ngase e mawhaina na treat nurses. A whapitoa lava le training a nurses, ma fo ile ma increase la to scope of practice. E ma fai nurses nga treat o tele o tangata. I reserve na on ma ile ma fai nga training nurses in fa nga so le nga e vai for ma. E pese yo lesi strategy na ma fai. Ele ma fai a tato budget na employ many doctors e pe na sila fia. E to ono fo mai le advertise overseas te mine. Whaalia i ono e fua umanga i o inga mawhesuia inga le lei, e le paketi o lo whaatulanga mai, e le tala whaatatau o tu o le tupe, mo le nei tau sanga. O tala fawia mai Sāmoa mo le o ngā tatono le neiva yaso, manuia Sāmoa, whaasoi foia. Tala falava o talafou mai le sifofonga le laumua mai Wellingtoni mo le nei tae ao le aso sfurfito Januari lua fe lua faa. O ana na fina faa lawi loa ai, le faa mawaya yo se tasi o faipule a le vaenga faa upu fai ale Greens i a Colores Caraman o na onitu ua inga faa sanga ili faipule ili nga oi. Na faa to ese faa lawa i tele Caraman o na o taimi fainga tāna fea ngai maia ma mawhatianga i le soifua malolo ina o le mafaufau. Sa faa to ese lana vaenga faa upu fai ina ua tau faa tau wa aina o na o ana ngai o inga. Na faa alia le langolango a taitai ale Green Marama Davidson ma James Shaw i le whaai unga le whaipule e wha mawai o na ole sa ili fofo i wha whita auli o whea ngai maia. O tua inga o le nga oina tula i mai le whale ofua le Scottish Boutique ma se tasi o whale lava i Wellingtoni ma o lo whaia sa ili ilinga leo i ia mata upu. O Celia Wade Brown o lo tūlanga se furuli mai le wha tūlanga ngā o whaipule al vaenga wha upu whai ma o ia foi uanga wa e sui tūlanga i a Caraman pei ona wha alawi loa mai i le aso ana nafi. Ua te ena le maaloni suinga se wha mo whainga pālota, pe ona toi iloiloina, ua whaleao ngā ina le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith, ni whautuanga mai i iloilonga o whainga pālota tuto atasi, na whaatulanga ina i le whainga māloa le leipa, o nisi o mata upu tau i pālota na whaleao ngā ina, e awhi ai le mawhaiona ngā waa o tupulanga talavauta i se fulu ono tausanga i pālota, pa atanga pangotai to ese ona pālota, whaapea le whaatu mawina o le fua whaatatau o lisi ono fua wha pālota,
ina ia si iti ai le whaitaua o whaai o numero o whaipule maisi. O le nona 15 masino le nofo inga le whainga malo so o whaatasi a le National Act ma le New Zealand First e whola si ai le pili a le Act e whaapea ia toi whaupopo se isi tausanga mō paia inga ia tai whaai tausanga ma whaile whainga palo ta tele a le atunuu. O le naunau ta inga le Act ina ia lava le taimi e whaataunu i nai folanga vaenga whaupu whai e tai ina le malo. Ua o atu i le miliona le numero so e suenga po o tests ua wha o atu i le tawhatuora e whaatino lava i le tangata su e sue mo le bowel cancer po o se isi tu ainga o ngase o le kānesa. O tangata New Zealand anga waa ia su e suenga e tai lua tausanga malafo i ai e le matanga ruenga o soifua malolo ina su e suenga. O ia tests e mawhaiona mawaipe o maua i le bowel cancer ai le ia lia e ni aunga. Mai whaingofie fo iona tonga fitia pe a vave ona maua ma wha mao nia pei ona lipotia. O le langona fia na whaalia i le te whatuora o na ua silia ma le toa fitu se fulu afe tangata Maori ua whaia so e suenga talo na amatalia lea porkalame. Mai ma whaiona asiasi i lunga o le upenga te whailangi al matanga luenga soifua maloloina Time to Screen website mo nisi whaamatalanga. O loo whaaua ona tapunia se tasi o whaaseenga i le pakatele a le Rainbow's End i Aukilani e o mai le tai au nei. Ina ua whaafua se e ona fuli le whaasee a o ia ilunga mātua ma whanau i le aso ananafi. I le aise isi nā whaina, masana na te atu le au whainga luenga e feso soani matau mawhai e ave e sea mai tangata mai lea vaenga na whaiai ta whaonga. Na lipotia e le staff e whaatolu o na fuli le whaasee i le aso ananafi. Mai whaamoemoe e toi tatalaina i se taimi o le aso pe a umona whaia siaki mo le saunga le mū. O loo fuafua tangata whainga luenga i le wafu le motu i saute e whaiala lātou solo te e whina winai o lātou tutongi tala whea ngai i le whai ungo le masina nei. O le au whainga luenga e tusama le toa fitu se fulu ale uni ale maritime. Ua fuafua e tau whianga luenga mai le fitu i le tae ao le aso tolu tasi o Januari mo aso e lua. Ua tele tau sanga o tu maupea le tutongi mo nisi o tangata whainga luenga i lunga le wafu i le 25 tala tolu sene i le itu la. Ua molia se ali i mai le kenia le Margaret Mop i lona whaao o 5 tūngā i se tangata i mahia i Hawke's Bay i le aso mo Januari. O le aso na nawhina o sa whaia i leo le whale o le alii ma loka ina ai mai tūla i luma le whaamasinonga i se taimi o le aso. Ua whaamonia i le Flight Center le si tia mawalunga o le numero o tangata whatoa fo i mai ta whaonga ma whainga malanga mai i aso malolo le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ua wa aia le toi whaia o bookings, ma whaia fuafuanga a wai si aso malolo o le whai ungo le lua whelua wha. Na lipotia le liti o New Zealand, le toa tele o tangata ua toi whaatala noa fuafuanga ma wha moe moenga, mo le whai ungo le tausanga. Ina ua toi tali umai i a inga, talo na whai malolonga ma siasi i atunu mamao, ma le Pasifika i a inga ma wo. I wha maumaunga i 20% ua si tia i le numero bookings, pe a wha atusa i le 20% na iai, i lewa i aso talu ai. O lone tona i pito e toa tele ai tangata malanga i whafo ato New Zealand ma au se tālia. O fiti ma le atukuki o lo toa tele ai tangata malanga i vai taimi o to uanga wa onga ma le onga to tonu o le tausanga. Ua whaalia le langona whaanoa noa o se unungali i mai Colorado e tawhawhao mai i New Zealand o na o winga whaalia o tangata sa whaalea ngaina mangao i aila mea tō tino o winga whaailonga tangata ma sa wanga whaalia talona taunu mai i New Zealand. O langona o le fia tawhawhao ma asiasi mai le atunu o New Zealand o na o tala ave le tani malo ma le tausa a fia o na tangata no o peitai na tele ina sawai na le unungali i upu ma whaamatalanga. Whapea nisi na wha o 5 iai, talo na taunu mai le whai ungo o ke topa i le tausanga talu ai. Na siasi i taupo ma Rotorua, ai le iwhai malanga i le motu i saute. O le motu i saute na matua i whaatitele i nai le whaale tonu o a mionga tangata e whaalia, pei ona whaalia i le ununga alii i lunga le News Hub. E le o se tala fia ua whaalau i loa i le ununga alii, i lunga upenga ofiso o tainga e winga i a New Zealand, ma ua i 5 nei o leo whaamatalanga e whai ai sue suenga i a la mea tō tino, ma mea na whaaleanga ina e tangata.
I taalonga, ua whaasirisila le kirikiti New Zealand, le mawhaiona awai ai o le skipper Kane Williamson i le taamilusanga i taalo ai ma Pakistana o no manu angai lona a ao. Ua whaailoa mai e le taalo Williamson i taalonga o loo whaia nei i Dunedin, whapea taalonga e lua i le aso wharaina ma le aso sa nei i Kalai Stete. Talafou ia me le sifufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi fatalo fatu le tatu turu ole ulu se fulu te le te le tu la iva lu tala tu tatu le telefoni e mo la to e fia fa so mai le tatu tau pu nei tai au lo tatu e no ole por kalame ia fa so tu langa o se pule le fa ma vai mai i lo na tofinga fa fai pule e ona tu langa ia le fa ba ni mai tu i ka iana ka o ye ni so vai ngo lava lava i tonu fa le ofu o kilani ia matatu la bua tu fine ana o lo tatu talo foi suika o Sāmoa swinga le lei mo Sāmoa ia i swinga foi wa ye taimi nei ia pa fani swinga toi fa le lei a tili ai ia Sāmoa
mo tu fa so sta bale na vili mai tu la ko so vai ta ko so vai le tau fai fo le ava tu fa si la ka ma ona le wata ru mai fo ta tu ofisa fa si la ka pule ka lu ia ta tu te bulu ta ia tu la ka fa sa i no so vai ai le fa so sta bale mai na Island Bay ia mai fa pe tele o ala tele tu fine ana ia mai sa ru mo la tu fale o paia ia pai pa tu so le fior ta ba vilia tu pule gano ia a fo fa ilo yo le pa ia pai pa ma tu la ko ala vai ni e tau no tu ni se fa ia pa ni moni le ia ono le va tu fa si le ga tu fa sa lo vai ale pa vai le tu sa le tu fa sa tu fa vai ale pa vai le o tu fa tu la o tu fa le pai pa ni ia ta u te le va ga le ta lo si fo i le fa fo vai fo yo la to lo ga lo le tu la ia ta lo si va fe no e fa tu la ga ni wai e le vo sia ga to fa fa sa tu sa vai ia le e li ki le vai tu so va ga la e pe fa fa ga tai po ni e fo ta tu to fa ko to fa sa tu sa vai moni le mana e fa so sta malio te lo o lo tele ia a inga fo yo lo fe ngai ma le fo I fa fita o le pal so vai fo le por pal pe lu mo fali Mari fo le stava la aulena sawa la e tata tu tala fo fa tau fo I si te mai tai fai pule le fa ma vai o le fa so sta male fai mai o ia o tia la valona loto I le fa alongo mai le tala ma tala fo I le vai fo le o tu ia nga oi me o ia e na tal tonu o lo maua I le tina ia por fai pule le I ni ngas o ma fau fa mai o le mai o ma fau e ta o mana o las ma le ia o fa winganga la fai mai o e na tal tonu o tele tu pe ma maua me limo mai tai fai pule le a pe o le mai le e mana o pe ele fa mali ina ia I me maua yo na lima ia o le foi faso mai mali foi mari faso tamale winga I tavali Sāmoa le tele na siaki na fusi pa o la tavali male pasi se le luma ia foi mai e hala na siaki na o pasi se mala tavali le luma mai ono vainga na ala viel tavali pe fele le luma ai o vainga le tua mai ala viel tavali e fele le mai la punia te lo vainga le luma tu sei e bo feito ai ma ti wa tala va ga luma ai tu sai le tali ba to ro le luma ia te va ga te wa tu mali e foi ta singa sa o ta le taia oni si o ta vala au na sawa la tata tu telefone ba le ia o lo tala tu berta tu va lo ta tu le telefoni o le va ga le tu la col sui fo ba lo li ma fo tu fide ana e pe ta tu ta fa la fo ga le taia o no tu la tala le mai moni mai li si fo yo balatu pe te le ona fai ma lo fa kan ta pule o le sui fo ma lo li ma fo pe tu rai me fa pe ai o le pe bonia o se fa ti ta o le o le mele o le afia o sui fo ma lo li ma fo ta gata tu lo moni o tu la ka le ma tu ka le o fa mai le o le asa ma fo tu so le o tu la o le pule le wo ma ta tu bala la ba tu la ka it can lead to suicide ai e 2 biliona ta la le na lu fa alu il malu e te mo fai e fa fita uri o vesili la o feo anu la 2 biliona 2 biliona ta la le stupid la titi o stupid te le stupe le walu in tono tu la ngole te so swani le in ngase le o se fo malu no ma fo moni ai pe o le va ia le fa tu pro ia tu la ngale fa tu pro ia pe o wata tu tal no yo no mata upo alia e mai nei wainga foi so fo malo no ina ma fo ai e sa o le mari o le so fo malo no ina pole mental health e se taua mental health is real o lo ia il time nei la langi ai pe o wainga foi le po e ni si fo tu planta vo po ni si fo la tele wa ave foi ma alo fanga ia pe le stala vo mari fa to lo e sa we fo ro ipuia ia ai fe mai le ai o lo te fa no ele ha fe tu sa o be lai mo wa ve foi ma be ia e pe wa me e tu rai me fa fita no pe ia foi wa al fanga foi do terrorista wa e mondial bella ele fa pe ele o tupu ele tupu va ga lo se fo mano no ma fo ma fiaka ia fa ga se lo ta ka mai foi ma al fanga no
ai le iloa se teimi a teimi le la e te le loa tu rai e me ia ora kasi fu e se ana ilo la tua pe ala o kita gata ia ai le loi fu ia la i fa le tonu ta se matulanga ia so fo malo no ma fo fa me se fu i va gana ai o le sole o fa ilo mai o le sole la fa lo ilo mai i tua ia maka ia po fa ilo ko tulanga fo ia tamo fenga fa la i la so e fa i tu sa tu sa ba fo o il to fina te le io la tu sa ta noi fo po kala bet pulang telvo fa manatu fa su fa tu sa su fa tu sa ale la fa ai lo le so ia po ferna ai o tamo fenga e se mana ia mai se nei tato fa na ia la ai le wai se ngasu tolu le sauni o university mai sin tata ese ia o le so le o te lo foi la to tele foi la to le ai mata malingi o fia ve la to foi la le fai on fa manu ina tamo fainga ia o nei o le nu o le tunu o avanoa sa o le tala le tele opportunities tele avanoa em fai on toe ti mata le pinga matoe so e atili ma leia asia silu ko lo pega te fai langi ale NZQA o le no fuaka nai mo wai fa ilongo le yaso matulanga o maka ia matua ia ma le ta no atu lo alo ia ele lo pe o le vana i lo le so e tama titile le vaega e bo bia tu na ko i beli ia e verify elo takata mo me volo NSN number ia la ilo fa na la tu numero na on NCA ia e download mai la results mana yo te lo fo Sāmoa foi mari pe ole mai hasta lo baile foi na mata mawai ai ungo suenga nai fana foi senga sfulu ma su tolu ia e foi ole a mana foi fa fifina foi to tele ma tu ai tam fainga nei tato fana ai va tu sta fatalo foi nei tato pa anga mari no tato pinga te failangi ale Facebook ma le YouTube fatalo fatu ia sunga tapsoli lo mai yava lo ma mai i Aukilani ia po Sāmoa foi ni lo profile le tafao ia sunga tapsoa o le sina o le soata talife au ia o le uso ia esta male sunga le awa ia tuli tafa mafuta mai mastoni lo fatu mo o tau male ainga whengawi e sila faltua whengawi e sila o mai mapinina ia ila tau foi o e maua i nā mari le tato YouTube le ia fatalawa tu sunga ia haini suafa le mafuta mai so ia tau fa io le mafuta mai Australia e va tala fatu fo i le sunga fenga we sila tila fenga we sila Chris Charles le mafuta mai ia fa tala fatu fo ia John Crichton ia Chris Charles le mafuta mai a Terini Palm i sunga risati a Lisa le mafuta mai Sāmoa ia le ta fa mai risati Sāmoa sunga ia woma a to ai ono fa tala fatu Tony Takaloa ia o fuanga ta vita e o sunga sia lava ma ro te fo Perry Mulipola forani sua fa tala fatu ia malolo o talo tu tala le potasi ia le mafuta mai le tae ia vela o tum fa munanga ta tu proclame le sunga ia mai ma penina ia le mafuta mai o nga oi tu sa nga oi fa sole ale tina ia mai o le rupo ele fo isi alo fango so tu la fono ele fo isi i lungo tu la fono ia o to fiti fo nga oi tu pulanga ile atu ia o le tau solo mo tai ia ma le le va le pa so mai sa o le ia ta si le va ngolo ta tu fai to fiti ia ale solo mo tai o le atu ba malo ia mana ia fa so ta o le ia tala le ta tu mo ta to William tole afona ma futa mai melponi ta lo fa William malo ma la tu la ta to sina musical to fina alla lu afa tonu le tu laiva ai sa no marta tu bala fatalo fatu to o wailunga laina malo soifua ia sa no lo makau punga ele kenge ngalenga mkoa ya to lo sum ka ko nga ko ile kala ngaki ali vai porque ninguém já vai foi o caula boa ele se choque ia moni le o vesilia le com o le com vesilia ma vo fo ka o fela o so mai elemento io nesle sa o fatte ma le o le silinga le silika o le lo ier kenye
Moli. Ali. Mali. Le lo ia ke poko. Aka ko vai foi ile kemma lenga fa ali menga pole. Ya fa ya malonga mo kimo. Iya. De voilà aka ko ke voilà aka ko ke pa le mento ei ngo ka poko ke le sai me fa pe langa e mo wolo e me sa ka mo lu nga kulanga mo wolo me sa pe ama kalonga claim le mento ela vai estar até vai se utilizar e sa uve mai o le mento ale fisili fa fenga lo fai le melen fai Mali. Fa fenga ngai lo fai le wala le ngai nga fai e lai fai ma le loa lai mau tino le le me lai fai o se fisili la o se mento ele se ngani e tanga te toto tanga te foi olo o ni poi fai o le malo nei ia ula ia mala utilo ia o tele tu ia va pea poi na le va pea wa ai o te lo me tai wa pe wa greedy o ia le menga ka le greedy fo I mo ka va pea ai va vai tato va vai le shop le na lui o mo tong ta tele Mali. O me tong ta ma me anga ta ele o ye tong ta to tato ele mo ni me ba tu le fa fo nga de ai nga mo ka ia ka o fu nga ye ka yo mo afi fi ku afi mo me o se vai o me nga mo me o shop po nga ka nga pe o ni pe se le petit o ye me nga vai le ka la lo ye ya o le tasi le o le fona fai wen tonele me le le pa fon ka tai ya ula ya o avele mento illness mande pe o alo yai Mali. ai o me tu la fono ai te tau no seble le la crime le o fai ni lava ta foi la ma te tilo yai ya ta tu ke le ta msimo po le ya Mali o la tilo yai mala vai ya o tele fai atu va pe te misi a pe misi alo fai ai ona o mai maulu na ia o langa ya mai maulu na ia o langa tutua sai ai sa mana ia tele pe na maua ma ya le o fa o ia pe au ka va vai fo ai e ta te lo tu spa ia yo tu pusa ia o ne prangi sai nga ai al vau Mali mai na me ya pe ta va vai ni tanga ta maulunga ia fa ia me ia no position sai ai tono le malo ya tanga ta fo taula mo me fai tu ne ia te o vela tu ma o zila tanga ta ni tanga ta le leila ni tanga Mali o tanga ta pe o wa bele pe o teila tu ni va vai tu ya o tanga ta sa fa mo ia ile fai maleo o la to tu malo que tono po fai ya le wa ma tanga ta ya o se depois lá esse tanga ta o se role model o se tanga ta sa de ma role model le ya wa mata na tu se di polane le meu fa pe ni tanga ta fa pe ese le poto mala tamai Mali fa so ya o la utilo o te ata tala le po mai ana mole le vai le Sāmoa le nga ai bisi pa o fai luma ma ta fai le fai tu le yo pa wa fo nga jo ka ko ia e fa pe nga le skai ya akama hamo ia me ala ko ia pe sei fo nga le vanga le luma ia vanga le ku a ku ka va ala ver ka va le se le mai so vi luma fa ka le luma Tai lava na sunga mo la fazon ni tai. Ya, manuia o fai vale ne yaso. Ma lo la mo por kala de fa tai fo nga lu mo tu ta to tu alo fatu. Ma bien le yaso alo fatu fo fa si fu. Ma le fa sorto to le ba le pe
E tala lo tulaga ole kaskas o sui fo malo lino ba fo fa. Ia pe o tulaga na. Tu sa ala fai fa tasi wa tau tari tolu tuai. Fai fa alua ia pe ai fai fa tolu lo pe wale ba de fo ila tatu ta. Mana ia foi fa so a si tamale mai atu mari pe tali nga tali fa pe mai o tala le on mental health fa. Ia ai pe ole foi ata mai Sāmoa ia Paula va fai nga hamo ia ia. Isso ne. Tu sa tu pura fa le vela ve ai tu so le ta u fo belle. Ma le se sui le tu la ai vita tu ia betanga luego le. Si vai u batu ia wai ia sa le ia le sa lo gale. Ila le te wa ia e fele le tu se fele le ba tu sa wa o bai lu bal fa tu ata le lu. Tu so afiakan ai be se pa sa ya la lu la o hamo ye samo. Le la mo le mau. Tu sa o tato ile wili to ne be se to no New Zealand le. E ala ho ye te le motorway. E vai fa te pita val. To artipi la lo ta val sa boari lo le. E lo dia wala motorway. So ya awala ino mai tato officer. Awala nai matua ile mafai. Te le ele mafai na tipi sta val. Ai mantolo awala ye pe awala Sāmoa. Ai toi vai. Sa lai sauta vale ale wa tipi fo matua ai la wala talo sa lio pe a ile pui tai lo ta li a fo ile Sāmoa I nunga wala tele vame mari mana ia o bala to la valta to proclame specie io no le wa tatu ye le te berta lo to lo sur to minuto to ne talo li tu live si fun ar peseli tu na tu fa bito boalo fa na urta tu no ia holo siaki to results pa mai to makoli suega fai o leto sanga ia after ile tua wa ia o uma foi wa le mo fai maka fai o ka mala tu na makaina suega ia le la o tu mai lunga ia New Zealand la ia ele la fo mai vo le tua vo le e tu mai lunga online ai e tu ma wina o pepa ia suega e te fai tau e comments ma va pena ia o le siaki al pesele mo to ma lo la va ia lo fa no tato tu ia wei o manuia to mawhainga fo latu saka ia pati le lofa malanga leo le tua ia manuia le yaso ia olo saki to suega ia pa mai to results
Ulu fia lo ao asua Felisi Mikaele ino o toi skoma var minute o toi no tale lui tu la spulu to mor si fongo lo moi wen tone nei te mortal po kala ator tai ao lo fata se pe to fine ana fa solo ia de to fine ana ma na yo le sa o fo 11 no te malanga tu fo Sāmoa ia lena e to was ya sile ile lu fo ile ina ile ela tala te nei manu a ia le motu leo lu sa fe o taifa le ali taifa le ali ia pe o no sa fe o le motu e tu mai tai in e fafsang e tonu lava mga taifa le o va impotas ma le lana o le mali fo ia Maria wa tatele io o lava le nu sa fai fai la tala o te alwa tolo walu lo iai ia le lana fo al fainga malanga fo ile le va aniwi o na o le tau o le va afi lawai taimini ia loi tai Mari wa lima se lau tala la vai leono se lau tala e ia ainga e fai va afi fai ona o no e fato ai ai ni malanga pe afi alun ta faonga fo ila le to atele o tangata malanga ai o le va aniwi ala e tele na wai au fa ngota e ila e se tasio tau songa e fa mai mateo ai teno Mari e se lava lova ai atu le malu vo ile o sami i le papau ia ai pe la talata lo e alonga i tai la talata ngai tai le i le moana te le lopo ata ungo e te le vai ngo le sami fo ile o malam nam atua e li ai ai titi lo atu i la loe atua e ele fai la no o ai no o masani la tangata e o tai ia o tula tato ie e fiero tele atu o tai ia e le mafai ona ono le pala ai fo ile o sa o ta se sale asolena o sa o fa matala tu mai ia mena ele alui atule ai mana ia le vai ngana te o le lo au te o male mosesi ba ia o le fa vo merta tu tunu na ile lo fa tata noanga ia ma se o songa le la songa ai nga le ma fanga le lama mai mo le tatu tunu i la fia na nei wala fa yona e mata mai i lungo le YouTube mai mo e lungo le tatu Facebook e fa tan longa tu file ya ana e fa pena foi le songa ya ai nga le mal fau Theodore Melissa fa umu pe o le ile le no foi tu ala ai nga ma o ia lava e o le sami lava soli ya o tau tai foi wa livona e ma sani fo i fai vai tai no sa fe i o foi sona ia tama i mana malamai i tala anga foi matala ave o le moto no sa fe ia le fai ona fa so ai fai ona mai mo ai lungo tato ala ata Mari ba leia mai mo mai le lungo tato ape foni ka martato YouTube channel we stay mo la fia finei ia ba leia lo walu like subscribe le tato YouTube pena for Facebook o te me tau no tato la tato atana i lunga o me e lato fo ila yo fa mauna ia te oe por notification lo i la tana e mai mo for tato tunu ia i tu langa fo la fo i no la to yo sina ta mai mo tu e Sāmoa ma leia ia na o te lolo fa au lava ta faunga Mari nai ma futa mai le ia songa ia va fu soanga masunu tu sila talo fatu songa a fuanga ma lo fa tail ma futa mai le ta va talo fa tina ia Erika mo oi le ma futa mai le te mo tao a talo fa le songa ia Rita ia le ma futa mai fionga ia fui maono Rita ia le foi fa malanga mai foi mai mo sa sia tuai inisi foi o fa la lave fa le ainga malo ia le te mo tao fa fo mo tato tu ia o le o tato se mai te mo tato por kalame ia tato tu la te tu la sfun ia tau luga fo por kalame o le ator tao ai o le tu la sfun la fo le fa fo sta se por kalame o mai o na tu fa ta si por kalame o mai ia se fa so fo ia le fa so te fo ni so la uso lu tato le jova pena fo to la tu ia o por kalame o mai o na winatu ili a to a winatu ste milata mai ia ai ma ne tato to sia si nei por kalame tu waina ia e tatu fa lo go fo nei fi au tau ia mani mea il se fo ko Sāmoa ia so yo vai ai tatu te fero ia le tu la supertasi e musika se fi film fa fianga o le tau ia tali tu la suma lua ia tatu telefon se atu tatu fa fianga tau le tu la lua le o le mana ia pe o le sunga ia tasi le la valo eva la vai Sāmoa Mari peli tau fa alili mai ata o tau ni le la matala no le tu o malu so ia tasi soli wale toi fia sa tamana tu sa fe mai tu sa la tau fai mai la pokala mea wa le matala no reason technique mai o fia no foi Sāmoa tu so ia tu sa na talo tu foi mai
o New Zealand ia. Aiwa. E matalo ila so oi. E mai o yo Samoa o mana o no foi Samoa tu no follow Samoa. Ao fala o tu ta vai bel plan tu fa tu. Le tu fia sa. Au Samoa la vai Mari vai nga foi le vai vele ta tele misia i Samoa. O vai nga le o le fea la ile tai. Ia, esa o leia. Ai bo ma sa ni tanga ta foi i Samoa. Ve e tai fo le lima wa matona va ia me se atau le o no Mari sa vali ane malato pe ato malato i o isi o tai sami. Ai pe fato ate ana le lima te ale ona ma veawa. Pe ele fiu e toi fa masa ni ia mata ile va veala i Samoa. Ai mana ia o lo fai la val tau tu o lotu tau tu e kalesia tau tu fai fi au o le tau si fai fi au nei tatu tangata tau si no. E le fai ngofi le o langa i Samoa nei tatu ai ngai Samoa. Tele o me fai. Mana ia. Ai wa masani e lava lato. Aftai tatu o si da fa fia ko le timba tai au. Ia le sunga ia fai pa ua ia kopo talo ia mal pejana ia wepa.
Malo atu toi fitu minute fa muta tato po kalame le ato taeao e ma watu le foi tua tele nei tato pa anga fo i mafuta mai no tato wala hata fatalo fatu i le uso ya neta le ono ma o fai malanga mai Australia ia o kilani ano fatu o e male ainga pera fionga ia foi mon Rita ia o kilani ano fatu mo o lua awane ingalo tato le tato po kalame na mari tato fatata noanga i no tato wala hata ia istai nei aso nei paiona awina tua I winga ni moto le onu safi mana ia ataltana no tua I fetalanga le le mafau ai lo putia Theodora Malaysia fa aumu ia inisi fo io tulanga mata ina fo le moto mana ia ona Michelle va na mai mo mai lungo tanto ala to le Facebook ma le YouTube channel po ana nei pula fia na nei la woli ai le tu fine ana o le tanto po kala me le la so mai tu la se fulu o le fa soa I tulanga o favor ngata I fale Sāmoa ia o pokalame na e silia mal fasul fa minute ia tata pokalame na e mai ia na se mai le tata pokalame fa fifianga su fifio pues pesenga musika o taiao ia se pa ele tu la suma lu wina tu ele tu lango tato telefone tato tanu Sāmoa ia ona se malia tu la io pues pesenga la woli la to ia e vai ainga ia matamu tanga ia la fenga I mo tato tru ia te fa malo tu so ia Jeremy Moa le mafuta mai le timor taiao loiva a forma pusua ma talo fatu a tele mafuta mai le timor taiao ia se upusi talo se ngana wale tu te mali I fa forma tato tru le proclamor ato taiao fa mangalo mai ia I mau tu fine foi ia ile le foi tau ia fia foi mo le vano tato tu filo I ana ia fia foi to tele tato fa fonga ia woto mo foi ia tonu me maluia to ia tasi le fa tari tu vidana ia tela tasi u a telo tasi ia le te varo tu mo il palo tamana tasi so o pisa mai tonu par bin ia ai lo fatu mo tato tu no fa tai foi malo ta poi foi ia I foi na fa mo le la to foi to tali mai mai na malanga wani ia malo lava manu foi to matai na amatali foi ona renga ni tau sa fo Malaya, te ulu atu po kalama atu tayo no mo kuka maya fua asua Felice Mikaele no tabe na mani po kalama fa soa ia ingate favor ngate fale Sāmoa. Ai leilo ole masusu ole ai
Ole ke mai Walu fasawai Ele imasni ai Ona ido putau mamba sito e ina Sunga toanga e falongolongo musika Papel ko mai ni ang city Paatau mai mani DVD Utupeo nga elu ile fatau pese Toanga elu e vai ia mikaele Saunu mai Saulo se iba ai Tongo mukuka Sa e patu ai Alu e siba Siba every time Ole ke mai Walu pese sawai Pamasani ai Saunu mai Saulo se iba ai Tongo mukuka Sa e patu ai Alu e siba Siba every time Ole ke mai Talofa osi. O kalainga. Pasongo kemba. Ya. Sunga ya pufue mamangi. Hello. Alole ngalue. Malo lava. Sifua. Yai ngai faiva ye mo wenga ya nga upu ya nga po kau. Seri. Faiva le kiu mas. Paso pe. Ya, Sawa. Al faiva le kiu mas. Longa va fa pikoe. Fa nga yo le va le ka ur kaula. Kasi ale le kila le va ale fa nga le ofe umia. Fa longa la. Mai kasi la le mai ka ukua e ka ofi le kila mala le va. Le mo le upule ka ko mai kasi. Mo mai la il faiva le. Ma alu la le faiva le. Ngaluenga ko inga mamakai o le ngofo le fale ma fili la. La fa nga ile. Faiva le. Mama kaur ke me ko ya e mele va ale o le kaula. La ko ke maka ila le kilo le va. Pe fiangi fa ilo o yai. A fa se furu fo ia masi. O nga ku fa kasi le ngaluenga fai ko inga le feeling o le afa. Male maka i o kilo le va pe fia ia. Mau ai le nga upule va Sāmoa. O le aso ma le feeling. O le aso fo i mal maka inga kila. E mo mai na le faiva nga le masi. Malo. Ko ngoke. Malo. Ase o ko so ngi ko i le alo nga akua. Fa mo le os. Ole Mas la mas. Osi. Se va tual si le va mole. Ya. La fo mas. Ole kiu masi ole ia. Ole ia. Ole ia because ini nga ngai alo nga angole oka. Pese ki tara fo ringo ia na. I pe e se alo fo ringo lo uru pe. Ole masi le ngole ia. Ia, ole le fasta. Alo nga aku va songo. Ole va ale fa ila nga aku ya so ia. Ole va alo. Va boele ka o ka ko va ngi we. Ia. Ole e ufi luma ufi kua. Ole ufi le i luma le va e ka ore kau. Ole ufi le kua ka ole velo. Ole muli ole kua au e ku wela la ungiu me fa wela ungiu le ka ole ofe. Ole umele. E sulu ili fukia. Ole afala poko langa. Le fa ele upu avakule umele sulu ili fukia. E la po ole umele pe la kiki. Ya nga fa pele lu fa Sāmoa ole fe kauile fukia male umele. Ma umele nga upu nga il fai valea. Malo. Ya manguia le kakwaso. Faftai. Osi. Se va tual spesili le te fai lo mai e fai tapo inga fo le va ai le tila ole va ale ole tui masi. Ole e makai le kila ole va. Ia fa fela na fai lo nga se fu. Mo le fai lo ilo nga la wanga le mai lo o mo fa ngoka. I wala me lo ai fa. La ko ia bengi fo. Ni bengi me wele la fai fiku ia lo mai lo ai fiku ia masi ngai mo. Ia. Nga la mo le la nga upunga.
O le aso mo le feeling, le aso foi mal maka inga kila. Kusa la fa inga luenga ko inga fili rafa. Awa la le mai le va o le fai vale Le wala le la osi. Si fai va ya mo nga upu ya ngai pera se ra. La le si fai va na te. Fai va se unga ngongo. E fai sambi. Wa ya ngol fai vale fai lunga sambi. Wa lo foi ei papa se ngongo o le ta fai ko inga. Ia, sau no. E al fai vale sa fai kamali in fai o inga. O e pa funga le a pe el fai vale se unga ngongo. O le ala, o kangel ngongo. E a ho le ngaka a mai fo ngongo. Ha? Ia. Ia o fa le nga upu le pa funga le a pe el fai vale se unga ngongo. Fai vale nga fai de si la fia ya male ko la ulimba. Male ko for ko la pa. Ia. Le fa penga rako ai ula kengi kamale o male ko la uli. Kengi ole o ngau ifale ai mo ko ka. To me kama e vala lo ngau ko e lo kingo e la fula a. Ia sal. Ya kali lo ya la uli. E vala ku mangu ai la fula kama se ngongo. Ya ka ele angel kama e au le ya pe ya o ra ku fekalainga vai to. Ya, kasia e fo yaku kia. Ya, wole lei. Ya, fa so ifo, fa aftai. Aman. Na la we fa fongal men ma fo mai le. Pa fongal pe fai va se ngango. Wa masana u fa rongo tu e la ngai ma eta u pa fongal me si fa aftai na u. O lo na e si la fia le ma fo angal. Fa aftai yaos. Ya la sau noanga sau faa lau itele le vanga ele pafunga le pe fai va se ngongo tu foi o ia pero me verás at fa lo te o tangina ngongo ole le upulata mai ele ngongo po mani tangi lo ngongo fini pito le mena tsa ya wo ita to vala au ya talo fa sa no mai wala au malo se fu alo foi klenga mo sango ya malo se fu alo foi lo to wa se kolu malo se fu ta vansa ya elang mai sunga le aku foi sunga ya man e wo sunga ya man taila malo lawan fa malo lo si fa kai hai kai foi mo ka upu eu fa o foi o le vi tu ni singe fu sai au malu tu wala ele ai ya mai ya foi singa ngalo ole sunga ya yo ngang o pa o yo o folo si aku ya e manga yo la nga e se fu kan ko ngai tao ya awai ele fa que foi a coisa ser tao yo ya o puala tala la siala ta to Ela foi Cristo o carro filho ele foi cu yo le muri pang. Ia, nei. Ai ko kile le foi o como le foi to fa lo ya. O a sola. Sala langa o penga Sāmoa le meo le fue. Man ko le ni o penga ngamo. A le fue la nga a tala o nga fa lau. Sa ye me foi nga e fili le la ngi o le fue. E kosto la fa lau e. A fai fa vi o fai e kosto nga ile si kur fa lau kosto le si va nga ile si ku o nga ka mai le tangata alga nga la le ngo foi o ile i u foi le kaula ku ia maka penga i o ia la nga ngo fo maku i mai fa sanga kongo mai le menga le fili e kai peise se meo se ola foi le e o kwala ia mao ia o le la le winga nga ka e fa pe o ia nga le ku i mai le muri panga o i o me o penga i o fa lau ia le la kalam le winga nga lau kala o le ku i mai muri panga o ia ku uma ia ia kong ia man ko vo e mele a malanga i Sāmoa o upu malo losi anga kama ia Sāmoa. Le la fanga mo bua le nge ia sa ngofo makapu kapua ai o faiva
alo filima sa e kawai e kungu mamau. A le ngai o mako ka ko fisila fai o le ama le. Ngai sa ku yaku le muri panga. Le u ka ko filo ai le langi no mama le so fu mo ya. Ya a au ngonga me. Wa vai mai po le ase ke le o se me ke. Wa. Pe ave le nga upu le ole kui. Le foi sa ku sa ngoma ye ole. Le fa nga ile upu le kui. O le fai wa ya matou ko e lausa ye sola. Taka ufa pe alu kui ku. O le mela e umi ale la au. Ai pe se faku ko ie e ku ilalo. E ku ia ilale amule i kai e wele la kulea kakao mai sianga wai ai le siku. Ai ku ile amule ia. Ai alu umole kudia ku uanga i o i kongol. O le fasi wai ale. E ka ulala ngā whaiwai ko inga ngā, te alu ku iku. Alu la ku iku. Ia o le mela o le munguia. O le ingi amu o le mako ngu i whainga koe. Lau le sa ia matou ngā. O i whaaleanga amu fo. I whaaleanga amu. Langa wang ko whamor ku ue ngofo i mo le amu wala fo ile. O le winga la ngā o la ufa mkalanga i ngā koe vai. Ia ngā paule pe a ka whai o fitosongi atu fo i saman. Whaftaitele lawa la futalainga tan vasa sai foi man forsanga ni tai au le pe o le ngano na lawa na e le o se tau mai le mai foi o tu finga lo al fia mam la mai se foi fa nga mai ta tu mai o tu foi ma fo nga na tau le vala au lo fa tali pe ya le malo le tu sai foi male to fa sa me se foi fa tu tanga lo ma lo fa tai manu e tele a ya fo nga ne so tu no ya lo tu sa ale le au nanga fo ia siu fonga lomo ia wasio tatu atu o lo tatu au mau sa i malo ni atu no fa taila tlenga tan vasa alo lo fa tai mana ia tele la utelinga mo sango e manga i kele awala ai kaunga o la unga o lo ia i fa mo o ai fo yo o amang ia sa le ia lavangi upu e fa ia langa le lava upu ala ufika lenga e fa ia le mele Ya, pe ole mena ole este sauno ole mate fai vol tu yo mul papanga. Ele ole leo. Fa ftaitele lawa. Ya. Está lo falvarao. Ya, está lo falao sunga. Ole alo fanga a nga de luaia. Luisa. Nga upuia te watuai. Luisa. Ya. Fai fale leia. La tele foi o faiva. Lango ma to lo tama. Sau lo la o alfanga. Ya. O le tau kaya na le pasa falong banya le pate o fa u di lengo. Yo, talu si o falong longo fia mai. Ya. Ole ala nga pongo bua. E mawai. Eu ia male a tua tamari. Le fai bala le ole o le aloa. Sau no mai. Ia male a tua tamari. Ia. Ia ole si upo e fai so i ton ole mauta. Eu le atu a tanga i ngadu. Seu mai lunga le atu pe seu ai lunga le man. Eu le atu a tanga i ngadu. Sei lai fa sau ya va pera le fai lo la unga ava tango. Ya. Ya e po boe va ai tamali po ma fa u puia la sau no ai. Ya. Ai tele i sau no. Visa. Oh. Ya, malo haftai. Ya. O pulanga e lua ma watu le alo fanga. E o le. Eu yamba le ato tamali. Ya. Ma le si upu. Eu le ato a tanga i ngad. Ya le au tai fa fanta ma ye o le. Ya. Tai la. Ya lo aso. Ya upuna. Le ato. Ya. So le po le ngale te o se ai tato upu ya. Ya le. Ya talo falta tu wala usa no mai. Wala to pa vai sango te papele ia le au penga ruenga. Lo le sai po nei tai o ai lua. Ia o kere seu. O kere seu aku a ole o fai atu lo manatu ona o sio matu a inga o lo na paiva fo i lea. Ole seu atu. I ole atu, ole alo atu. Atu, E iai le a o pena saunua ole va a ni we. Ia nai fai pui ia o te fikiri uma i ai. Ole ana mea lenga ia e fai mai langta.
a fai o le a mau ia le ua maua le ia le awia e le to e tele ni whaonganga e pauleo le me maua i lon me leo nga velo mai a le atu velo sau kongo le la ia pui o le vaa ni we saua le aku se e ko le mau mai ai la nga upu lea e poto ale tautai ai se lava la na atu ia maa e ole ala nga upu na pai mai ai na maua mai ai ai e iai lisi vaenga ole mea le ole whaiva marie o e tasina na vaenga ta ua i lo kōlua malonga ka maa ta la whaiva o lo sila fia uma e tangata pale a liri ia ka maa loa nga a whapea la e mau e sero whapea e amai ia i ati kere kukongo le va ai e longo lava ia le nu o le whaalonga koki su mai kai ia po lai o mai whakasi uma marekelo va awa manguia o le a mangia ele ko e kong e kai mai lalo ia i wale ma fainga kasi i ape a fai ala maua la manguia i fai vai fane e koso mai ai lalo e a mai ai lalo sami ia ai fane ia o le longo mai nga po ai lava ka po inga ia o le ua manguia ia e manguia umai a po i mama wai ka mafkanga le ngu una nga to o le menga e lenga faari mai la ko ka kila ngonga ka i ka fia o la ufo i mai ka whaalonga kua po ia la ua nga i ka i o whaakari ia le e la ua manguia o la ufa i loa mai le kiusi su mai ka i o le au waa ia o mai fia ua ia o le menga e wha i loa kwai e se le makango fia po i o ngei whaiva o le ala le kiusi su o le ua maua mai malia o le awhai e po i ia ka mafkanga po le ngā sole ia o la ula ngā makalanga whaaftaitele lava mānaia kelele maua mai e po i fito sangi me mara whaalongo malo whaaftai ia manuia ia fofanga ni as ia malo se fua talo whalwala au talo wala mai lau fofa mai tango ia malo se fua whamau aka wel malo ko pisa malo malo vo ya ulua ia a voi leo i ka foi nga ola ia pia pa pese te ma pa me ke town ai pa o so foi ide ele se ala nga upu ale ku foi pese la fila foi ko sunga me foi fa fa o ma ko ka fa ku ele si o le nga ile foi fola di ko si ia o ku la o foi ko pesa o fa foi la ku so ko le ka yo maku le wa mai na ya wa kula ka fo wa mai mo me la o foi banga fo la nga ku wa fa ma ko o pipi ya ku la mo fa na mo ya pipi ya o me la fi so ya ko pe ka o so se mo nga ko la foi ma lo pipi ba ku yo di ga ma ku ka bu ku la so pipi ga pi ala ma ala mo mo ka ma la ko wa ya pe mo wa la ku le ala ka ka pipi le ba pe sa o fo la ku so ku na ma ka u wole le fa ya a tonu e tali mai se si lau fa sili fa mau fa tai fo wai a tonu o le misi ni sile o le fa o le pi da ma pi da ma ya mai ko ba wai la ko wa nga pi da mo ba o ya le pe mo sanga bu fo le pi ya mai mo sta le po nga a ko ga so wai ba lu fo le ko ya wale le a le si me kaba ko ka mo pula akal ka so o mo ko ila la ka mangi so le pe ya ka ta ya na fo le ka ma ya mo ya so fa ta tele la te ma fa mau ma le fo fanga ni as nga fo ko mo ye fo la fa ya fa ta ya ta lo fa sa no mai ya lo va wa sangoki ma lo so ifua ya nga visi ko ngo fa mau le va nga le le pi dama o fe fa nga ia o le au ko ngala po fe fa nga ia le pipi ile nga ka ile am e fa nga i se manga ko so angi se mana to se o le pi ama le pi ama ia e ka wa nga ma ko pi ama fa po le finga ngalo wa sa ngoke nga wa po le siaku e le winga nga me fa nga ia
E kusa ma le finga ngalo sko ingo. Fa maunga e. Ai o le pi am o ele sa no famole. O kan wasa. Tan wasa. O le afa o le pi am mala le o le pipi o le tanga tele ama po le pi o ama o va. Ele ai o le manga kua foi lai a fai fa pi ama o va a kaukai. Ia onga avelole ia yo le upo foi lele ia ka ko aleanga. Aleanga. Pe yo le menga foi lele Apollo le aku a foi le fa kaukai nga le sa fai. Ya o mapu mai la ia ngova koe ia pi ia mamai ali ilo lo va ka ko aleang e fa nga ila ile kurunga a fa nga lo i upu i se launga ya le la pe onga mga amies ko ngo fa mau se so angi mana e fa so ka ia i le wingo le upu male awana nga la kwa pi ia ke o mo langa fa lu manga ile esa sa le ya po pe mena pe tata no mai fortina ya ai lua e nei tai au ile pe a ma fo mo na tu manga ta to tu e me sai fa ta tinga ma fa tam sali inga foi tai nga tai fali ya e pe se me fa ta si ale al fanga ma le al fanga e tau si fa ta si le al fanga pe o le mena i lo ai le ya tonu foi wa o sa ili linga foi so nga telo tangata pe ese ya Sāmoa ya tu mana nga il tulanga le ole fair fandi ma fai fa tasio be le ya ka le ngau ole upulenga mai le kofinge ya Luis ya wa ke le ngule o ali pak tali a la vela le ole le fa upunga Luis me foi le fa pe seule mangu ai tanga i ngalu o le ngule o i kua ia le paka e se ue le fua o le mangule o le fua o o fo le langa o le fua o ngofo i meo vai papa fo ngai a alu la lo ngā aku o le mauangi ngi a o ngā fe mai lo le walanga e okanga ka mo meo o ako popo fo ngi sali anga sa ia i fo inga i uso sio ka mai o le ngā ko ngā fai o ngā fe i fo lo le sa popo i le sami a e sa i le fua o nga la le ma foi nga upu seu le mang ai ka nga ile nga lu wala nga le me sa sai lu ngol me nga lu wa ele e so ke nga la le mo mai ele le fa ma kala me ya o le mena le fa sta ita ma se o maka nga o Luisa ya fa tai
o foi le o te kaukarara o ia ngai lo makua le voi. Ia. Anga sa o foi o foi. Au ke le foi la foi le o sa o fi alu mei ta ku au. O wa le panga ma ronga wa asula ko i ko fula i ngama me o le valo. Ia sora ia por kai fa kai lima fa question. O ye mengi o le panga. Le panga. O le panga. Asil nga upo ave kiu mali. Yo le panga. Le panga. O le alo o le alo nga. E ave foi ele o foi o takamsuari. Ia. E foi aqui ne o fa nga la unga la fale. O me fa nga mele o le por ki unga mali. E fai mo me o kuip. Ia e fai foi mo me foi le maung. Ta me ra ia sola mako. E kofia foi le ainga. Pa solo mu. Fai ngomau. Fai ngomau wa pe o pa solo mo le spiko mu ia. Wa ka le misi o ra e keninga ka o kenio. Le aka. Ni. O le keninga o mari. Ma sangi ang uye le paka. Ia e fa sora a pe o ko ainga so ia mau. E pula ko po to mai wa vange ko io le. Me va pena ave pe mau. Alula ia le pang. Wa e se kin e la lakar mali e kin po. Ne nga renga o le po le po. Yo e como sa o nga me va alo o e alo. Ia o ai me wa fanga e mo a kaunia ko wa ka ai foi mali. Ia mau mai mal mali ngai me ona e kaule maura se fai va pe alu le ao me wa me ai o le panga e o le poa ka o le fiafi ia ai ma sangi la para malor ka o le songa e fa ka po i e ka po i ala uma pa kaule le ai mai o le ia ai pela o le kinga e la laka i mai o le pinga la e ma sangi foi e o la le po ia alu ro le ku i pu la le sam ia ele mea ka ko fe i la fi mai le sa pa o le po mai o mali era wa makanga o mai fa rongo inga kangi le mele lu la ia sa ungi foi le o mai a ko inga ka o ma sangi ia e o mai a e kuri ara e ke le fa pera e fu o ele ma un le ia ai e koso mari a wangi pa i ele le ngu mai ile maung le ke u wanga o mal maung wa le fastoro se nga mari al ke mila nga ra ku wa ila lo mari ka se le fo ile lo le mai ia e como me lo le u lo mari ele mai ia o mi lo ila ia ai ila le ra unga ka o pa le ku le ra ula nga mau ro se le ka ro ma le u ia pe luangi ka ai pe ro mari ile u ia fika hole le pi vai mo ko nga makol mo pe fo ka a cause me i lo mau vai makka si fa no ko wale ia fa pena hole le mari fa pena le fa solo ale ia ai awangi ai le maungu e koso ma hole le ia wangi pa i mai no ko mari awa a ku e va venga o mal mau e kai uma e pe kasi ale le po o le papel ai makala ho ilango ko inga ya sola wa ka ma awa e simali e ua e ai ho le ke le anga mang o ai ka e mo o lima e ka ko inga ye se mali ya api si fa makanga kula e nga e mai lola ya le wa e mai foi ia ole ye ka po inga ele mu ia nga fai lore o pasto ia a velole e fai le nga kio o ka le a inga le fai el mau pe a mau al fai vai a ko el mali ia nga fa so ale mo a ko e mo fai nga kio fa fe ia a vera me ka wa me ka u ele ka o ngong ia male nga mali o si e
fuala nga e fa penga me paonga kungo o fa penga ia e pe o si fa mkalanga nga ka uanga le o e nai visili e fa tu tonu a o fisili mo o mai ai faonga o mele o matasele o ai vai ngai faonga se mai po ni afa po ni fau o le mea ja masang ye de kungo e ka mai le fau a mai le sai le nga e sele o le mele kongo ke pa a mai lo le a fa la kwa fa la ye mango e mango ro ye meanga ko inga ho i le nga o le ye o la ko maru nga e fidi ala mai nga mai ala nga e fidi le fa nga wa fo ngi mai ye nga ba ko pala o ya meanga sa fa nga mai so nga mo e fidi le fa nga e fo le fa mai maro fa nga ro le se le mari e po ki a ko fu le ai nga ma me o mai o meanga ko ngai ka ba ye so ye fa kaula mo me yo foi malo o le fesidi fa mo le ia te si fi weta o mo fale ta poi a fa pera ya lu fai vale po e ta po ia le po ato el falta po il fai ai la wa mo ko me yo le panga ke le ko alu e fia okay ia e fikawa e fu le a e mai ka o le pang e mai la we malama la we e ngu e makai fale e ka poi ia o ka poi no fo na ke vai e ko ina ke ve kwa pisi ar fifi a fama o le ke va ko la be me mo ko ina yo pe ira ko ka mai ia ai ke va longo pi o si me ka po ina e ka po pisi a ho le ia o ka po ina ko amakai na so e ai se ka pe ki va longo o pisi o le fe ngor ka po ina o le ngo ina pi o lai fa ngo mangu ile nei a mai manguia le fa kam swari ile ia o se fa makalanga ia e ngai fisili e fa ia twa mole pa wa lo pe tama ia o le tu hipu le o le alo no so ta inga mal fa vale o le tu nga mali a po i wo me le ku se e ave estele me hole le o se muri ali a hole le e fa pu uma me nga i punga a ka mai le la au si la aula e fai songa la ve songa ponga e mo ngoki umala i me la i a wonga ko ulu la lo ya la ku me le ponga le la lo ile ia o ka ofi mai le me o ku i pu ai popo fai ai ma di fa rongo ma di fa rongo mai a ku la lo mele wa ku la lo sam ia nga ule ri mo ka ia le la au ia lunga o le la au pi lunga ia lu ale la o lo longa la so ka inga ai pa wa e mo ya e fo i le poco fa sei ki ko inga la ko yes la ai la ku sai inga le ai o le pa o le la lo pe alu e o mai inga ia a makalo le nga mai kam e se sengi mali e le au a le po ai e la kai to le fiu ka fa la ka pe o le a le po le e o mai a kamara ko so solo mai au ka fo va ia en ka foi sele le si ku ma le si ku wa ko inga so mai a kam ia ka ke algo ala ko ko mo po furulima suongo ka usanga ai ta ku akwa ke la ran ka fusia o ko inga ho le wa so ro sami o ka mi o ko se o le so sili funga fa mo e ni tangata voi ta to Sāmoa fa pe ni mai voi fa sana tau mafal mali anol mali wa e tangata pe e sana e le faina ai ngau tau mafal ngau le ya e fa fela le melol mali e ni o le ia le ku poema mai so ka o le a ka mu e ho le wa le ango le i a le mausa nga ko inga i aso la i e pa mai sia pa fa ya ia o nga fo i fe yin me vo le le pa pol tale o mari e so se me al mari le se me ke i fa nga uma e o ai ka fa le mari e me nga ka o silo vo le mangongi pa o nga ka o le mai fa ya
Malo. O ia, funga. Ia. O ala ni upu, ni upu o maua mai whaiva le o wha o ngā ne whale upu, o wha pe ilon wha o ngā ina wha mulmul. A po la nga le e wha o ngā ele upu ngā le wha kamsuari. Wha kamsuari, ia. Ia, po ila se la unga po ele, e kia vea po ele se ngā rua ngā lai pa ilungu. Peo lai, peo la la vaso se ngā rua ngā lai pa ilungu, po ele i se pengo se awala, ngā rua whai kasi ilungu. Ia wha pe fo ele upoko, ia monguia le wha kamsuari i ngias. Uso rau e wha pe monguia le ngā rua ngā ilungu lai pa. Ia, ngā po ele, awi po ele e se whai la unga, po ele le whai anga i te. Ia rua po se ngā la unga wha pe ia. Kai wha kamsuari i ngias. Ka kongu. So, se ngā rua ngā le sa whai. Ia, a le alfang. A o molo fisiri i malia i se whamkalanga i alfang. Ia, ma ne foi. A le alfang. E kere foi upo le kungu ue mauai. E wa o meo le alfang. E maa ngai foi le vai e wai. E kele e vai e le si kaukai le ka mai o le si kaukai. E masangi alango ua rue foi le va a koi foi e te awa le mako va. E maka i kaukai a ka mai. O a o ngā ai le seu a le wori. E wai le koe ngofu se kaukai ma seu ai. Ai ku, ia o le maanga ia fo ia wa o ngā ai ngā ka bai kaukai a ka mai. Le sau a fo le mapo a ngā i lalo. Pea sau le aku po i lalo. Ia ia. Ia ngā kule o isi wa alo pi o kaule. Ia au fia maka i ka maka mai. Ia e nā le upunga. Wa e waku isi wa ala o lewa mo isi wa. E wakula o seu mai. Ia ka pelo leo mea isi kaukai o lai ma alo mai o le i ofe. Kasi ngā upu le whao ngai makai. E whao ngai peilau. Ia ua ma alo le i ofe. E whakusei. Ia e whakaula ngai i whoelele i si ngā konga alo si ai. La ua alo le si ngā le si ia le ai. Ia kaimila le la o la e la unga mai. Ia e o la la unga wange le o konga. A pero le o le la ka ia le singa ale ai. Ia ele fai kikinga ia. Ia inga ngela nga wa maalo le ofe. Kusa la o la nga le o kusa e ta kaula o le o me singa ia la kumu o le songa. Ele songa kala i o wafa ma i o mga afo. Ngana e fa pe nga isi o po se foi la. Ia ele fai kikinga ia la inga ngela o maalo le o leo kala i o waf i o mga ia nga ka o le po i ai nga o ngako ia po o le ale le ko ai pere e o ko i ai nga le e ma fa le pe ka i ai nga o mari ko po ai ia ai fa la ni ho le la nga leo o le i o ka ho le ngor i ia fa nga i le malo le o ia o le si me o whaiva i aso ngā, i mo koe e ngi waki aso la. E po poko ke le ko i ngai, ke vai vai mungwa o ngimo le vai e le ko i ro moiskaka. Ia o e ke mi koe le la, ia o le waki la ko ako i ngā kaukai e waki a o le lang. E kilo a o le me la e whenga solo i a o, la fo wai loa ko i ngā le me la se o wai mo kanga. Ale me aluanga e a fai ala wa vai a kue alu ko le anga yuka ia va per ko inga e pa ko la i el mele o ia ele se la va ka ko inga e so e no o so se fai va ia e voi la le si u pasa mo e fai me nga pa o ile a o le wa ku pa o le ia kusa foi la wa na bele o po kaukai e o kol fale o kaukai wa malu kaufangu ia o pulanga o kol fale ola na fai se pongo mo wa ile mu le se vesi wa pe ole o po ia e o kol fale o kaukai wa
o pe le ua malu o ko fa mo le fa kanga le fa pena ia pe o malu ko fa un wa malu le aso wa le ai se leo e la vale angai mo ngale upu ye ko fa ma le fa ka o pa ye fa yo le va pe wa malu ko fa mo ko fa lo ko e ora mo yanga ngambe ko malo fa tai tele lava i lau sunga funga Wa bili
Wao a puniti ai o le la Wao o mai lo ufa anoa Mafa ufaunga Tupu pea ia so uma Vai uti o taluai o e funa Olo ua lo fae le ngata mai Se ilonga o leo tina te mawhai Wa o le iloa Ea pe ai se a Ua pangata i se fua fuanga Se tu e o le langi se i tau mai Se i a o i le sami se i tangano mai Ua moto le lawa sau le pongi sa E ta vale vale pea o le maa Ario o le taimane A o ita o se maa e ta a vale vale A e tukuia E saula pa o se aso E maua i o se tali ina i o umanao Fetu e o le langi se ita umai Le sami se i tala noa mai Ua moto le lawa sau le pongi sa E ta vale vale pea o le maa Fetu e o le langi se i tau mai Se i a oi le sami se i tala noa mai Moto le lawa sau le pongi sa E ta vale vale pea o le maa
ai ua o tino mai. Ole fi so ia e te tangi ai ulo uola alu ilo utina. O moli o alofa ilo aina, o mali ilo loto lau tau singa. La fia ai se vai salo, Ole fa fine lea wa fe sola sola tai wa va ai ua o tino mai. Ai se vai salo te fia ino i se sua fai. Ole fa fine lea wa fe sola sola tai wa va ai I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent. For return, our money's always there. I guess that's all we don't have blood. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, yeah. Love me for my inner brother. Originally backward, Breaking the west to the forward. Okay. You don't stop.
toa lo no toe. Sema maea e ai lo tapa moe moe Paula volta mighty Lele usitai Hai ona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausisa ia oilauti O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
La ulupe ulele le vao Mamanu tath fao Le se upu e fai mai moa u Sa unofo ma va ai E te fo i mai Hoi la ulupe o fea hoi ai La wolo mali Nau lo uloto Hele ma fai una ngalo Malo alo fane Mo oe Oh 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 Fai mai Safe mai Yeah oh eh Yeah Let me fai Safe mai Yeah oh Silava o lo fatu Wa misia lo la lile O ino fai mo se La ulube wa nawa La wolo mali Nau lo uloto Hele mo fai o ngalo Malo ua lo fane Mo oe Oh 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 Of Mount Fire, my love will take you there to the village of Solo. My life for you I'll share. Me and you together, forever love and care. Without you in a Madrid, my baby will be the nightmare. In the dance and cruise, the music left them so crazy. Putting both this reggae, nobody no feel lazy. Picked up on the beat and every man them amaze me. Mr. T, Benjamin, check it out. La wolo mali, now lo do. Hele ma fai o ngalo Malo ua lo fane Mo oe Oh 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 Fai mai Safe mai Yeah oh eh Ua le ma fai Lo fieva ai Fai mai Safe mai Yeah oh
atu i runga o le poloa. Masi o ta fisanga i masi o ta tala noa. Ma e ta umari, ma o ta uatu o lo uinoa.
au era. ata se I whai o la utala I winga o le nei o langa I le lile nei o wha mana ia E mali e fo ia na whainga Wa le longa sautanga a whai Wai lo atu la malo wha aja whai Te lule usa mali wha atino ao So leo mea na pei o le ao Whaalata o le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao Me tali ai lo mana o Wa tele me no whamanawa Ua le mawhaina tau tala
Tanga e anei e tau vai whale, le tau sala le nā e alua e. O oewa e whaata whai solo, awa wa vangai lo loto. O oewa e le mau tonu, o ole a e liu lotu. Wa umalanga lo tau mawhai, a ole nei lava le kea mai. Pa'alata, le fuia i le si, wa whaapena, sole nai au whengi. Wa ele se i tau tala sao, Vetalia e lo manao, wa tele me no fo manava, o ale ma faina tautala. Sina fautu angale. So iwa minuti tali tu la isfulu malilua, tali isfulu lua au inatu fa bubongo tatu talafou. Toi fa maloa tu tatu au fa fonga ni vaenga o le tai au. Ia ua amata fo iyo na si mai fo ia ulo ngā sese, fo i ngā sesenga, fo e lau ngā sese. Ta pena fo i tamafutanga o leo uli, mona i tatu ta mamati na matutua. Ile ngata fo i leila to lo fianga i manga luenga. Ia le fo i tals fulu lua tai si moko ia po le lancho leo uli. Ia ai whawhiwhia atu pia, ia le tautua si fonga lau mua ia na musika sui whiwhiloi. Ia wa fo ilo mafuta mai lo to te fo ilato lo mai mo mai lungo tato wala ata ia le ro fa pe mai le manaia o ata ia lo atu taimi nei lungo tato Facebook ia mal tato YouTube channel fa pe te le subscribe ia o mile fa maumumuna ia te subscribe mai le tato YouTube ia I like ma follow tato Facebook. Ia pea o piula i vaenga na lo au ina toile le vaile na nisi o ata na po ina sunga na ai atu fue ia inisi fo o malanga na malanga tu ai fo i isi o tato atu no i Sāmoa. Ia ai alo fatele atu mo to uma lava lo fa o ina mai le tau tua si fonga lau mua ia vea malau le ti o fa alongolongo i le aso ma le aso. Toi varu minute le tu la sfulu lua i tato talafou fa awa wa toi leo musika sui whiwhiloi fa toa wha mai al tato tau tua le tu la lua i le awa uli nei. Lo utamata ki ala uneita utonga
wa mayai o tia idea ngasala le ai so usa o lo tonga malingi o unei no i matu le a o manatu ilo upolonga o ufa ama mai atu nei i o utu ino nau fuli atu lo utua o sui lo uma fau Lewa fai nei mauali Lo utamata kia la unei tau tonga Fa'aona mai lo wala Toe au mai na unei mama Uma lata mafutanga Toi awatu uma oma lova Uma malei ai o ula moya Uma waina se tasi wasili Ia lewa fai nei mauali Lo utamata ia la unei tau tonga Fa'aona mai lo wala
E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaalawi loa le matanga luenga wa onga li potifo i le toa tele o tamaiti e wha malolo ma wha atea mai i a onga tūlanga lua ona o le malosi o le wha onga o vaping i to tono potua onga. Na wha mawina e toa tele atu tamaiti na wha malolo mai i le wasenga tasi le wasenga valu i le wha onga o vapes na i loo tamaiti i a onga mawalulunga i le tausanga taluai. E la tailisfuru iwa pasene na si iti ai tamaiti a onga e tango fia le vape ma le ulaula tapaa i le vao le lua felua lua i le lua felua tolu. Ua iai nei Wellington i lapata inga numera lua i le whaongaanga o le suavai. O lona winga ua whaasa le whaongaanga o paipa uumi e whaonga e fui ai tonga la au po o sprinklers. E le inofu sila fia le toa telo tangata i Wellington i lea suinga pei ona lipotia le le tio New Zealand i le tae awana leila. E tu sama le lua se lau lita o tane vai o lo omo o mia mo le a ai o porirua. E o atu i le valu se fulu wala au na wha o atu i le pule ngā nuu tanu mai le kirisimasi na wha i loe le Wellington Water e ono o atu i le lapata inga tolu le whaasao ino le suavai mo Wellingtone i le tau mawhanawhana. Whaalia le pulisiri o le Wellington Water e silia ma le se lautau sanga talu o na iai isi paipa i le aai mai mo o mia le toi whaafo wina. O ana na fina whaalawi loa ai, le whaamawaya i o se tasi o whaipule a le vaenga whaupu whai a le Greens i a Colores Caraman o na onitu ua inga whaasanga i le whaipule i le ngaoi. Na whaato e se whaalawa i tele Caraman o na o taimi whainga tāna whea ngai maia ma mawhatianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Sa whaato e se lana vaenga whaupu whai ina ua tau whaatau wa aina o na o ana ngai o inga. Na whaalia le langolango a taitai a le Green ma Rama Davidson ma James Shaw i le whaai unga le whaipule e whaamawai o na ole sa ili fofo i whaafita auli o whea ngai maia. O tua inga o le ngaoina tula i mai le whale ofu a le Scottish Boutique ma se tasi o whale lava lava i Wellingtone ma o lo whaia sa ili ilinga leo leo i ia mata upu. O Celia Wade Brown o lo tūlanga se furulima i le whaatūlanga ngā o whaipule al vaenga whaupu whai ma o ia foi uanga waa e sui tūlanga i a Caraman pei ona whaalawi loa mai i le asoana nafi. Ua te ena i le maaloni suinga se wha mo whainga pālota pe ona toi iloiloina. Ua whalea o ngā ina le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith ni whautuanga mai i iloilonga o whainga pālota tuto atasi na whaatūlanga ina i le whainga māloa le Labour. O nisi o mata upu tau i pālota na whalea o ngā ina e awhi ai le mawhaiona ngā waa o tupulanga talavauta i se fulu ono tausanga e pālota. Paatanga pangotai to ese ona pālota whaapea le whaatu mawina o le fua whaatatau o lisi ono fua whaapālota. Ina ia si iti ai le whai taua o whaai o numera o whai pule maisi. O le nona sifuru lima maasino le nofo inga le whainga malo so o whaatasi a le National Act ma le New Zealand First e wholasi ai le pili a le Act e whaapea ia toi whaupopo se isi tausanga mō paia inga ia tai whaai tausanga ma whai le whainga palo ta tele a le atunuu. O le naunau ta inga le Act ina ia lava le taimi e whaataunu i nai folanga vaenga whaupu whai e tai ina le malo. Ua o atu i le miliona le numero o suesuenga po o tests ua wha o atu i le tawhatuora e whaatino lava i le tangata suesue mo le bowel cancer po o seisi tu ainga o ngase o le kānesa. O tangata New Zealand anga wa a ia suesuenga e tailua tausanga malafo i ai e le matanga ruenga o soifua malolo ina suesuenga. O ia tests e mawhaiona mawaipe o maua i le bowel cancer ai le ia lia e ni aunga. Mai whaingofie fo i ona tonga fitia pe a vave ona maua ma wha mao nia pei ona lipotia. O le langona fia na whaalia e le te whatuora o na ua silia ma le toa fitu se fulu afe tangata Maori ua whaia suesuenga talo na amatalia lea porkalame. Mai mawhaiona asiasi ilunga o le upenga tawhailangi al matanga luenga o soifua malolo ina Time to Screen website mo nisi whaamatalanga. O lo fuafua tangata whainga luenga i le wafu le motu i saute e whaiala lato solo te e whina winai o lato tutongi tala whea ngai i le whai ungo le masina nei. O le au whainga luenga e tusama le toa fitu se fulu ale uni ale Maritime. Ua fuafua e tau whianga luenga mai le fitu i le tae ao le aso tolu tasi o Januari mo aso e lua. Ua tele tausanga o tu maupea le tutongi mo nisi o tangata whainga luenga i lunga le wafu i le 2.5 tala tolu sfuru sene i le itu la.
Ua molia se ali I mai le kenia le Margaret Mop I lona whaau o 5 tūngā I se tangata I mahia I Hawke's Bay I le aso mua Januari. O le aso na nawhina o sa whaia I leo le whale o le alii ma loka ina ai. Mai tūla I luma le whaamasinonga I se taimi o le aso. Ua whaamonia le Flight Center le si tia mawalunga o le numero o tangata whatoa fo I mai ta whaonga ma whainga malanga mai I aso malolo le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ua wa aia le toi whaia o bookings, ma whaia fuafuanga a wai si aso malolo o le whai ungo le lua whelua wha. Na lipotia le tio New Zealand, le toa tele o tangata ua toi whaatala noa fuafuanga ma wha moenga, mo le whai ungo le tausanga, ina ua toi tali umai I a inga, talo na whai malolonga ma siasi I atunu mamao, ma le Pasifika I a inga ma wo. I wha maumaunga I luas 10% ua si tia I le numero bookings, pe a wha atusa I le luas 10% na iai, I lewa I aso talo ai. O lone tona I pito to atele ai tangata malanga I whafo ato New Zealand ma Ausitalia. O fiti male atukuki o lo to atele ai tangata malanga I vai taimi o to uanga wa onga ma le onga to tono le tausanga. Ua whaalia le langona whaanoa o se ununga li I mai Colorado e tawhawhao mai I New Zealand o na o winga whaalia o tangata sa whaalea ngaina mangao I aila mea tō tino o winga whaailonga tangata ma sa wanga whaalia talona taunu o mai I New Zealand. O langona o le fia tawhawhao ma siasi mai le atunu o New Zealand o na o tala ave le tani malo ma le tausa a fia o na tangata nu o peitai na tele ina sawai na leonunga li I upu ma wha matalanga. Whapea nisi na wha o nima iai, talo na taunu mai le whai ungo o ke topa I le tausanga talo ai. Na siasi I taupo marotorua, ai le I malanga I le motu I saute. O le motu I saute na matua I whaatitele ina I le wha le tonu o hamionga tangata e whaalia, pei ona whaalia I le ununga alii I lunga le News Hub. E le o se tala fia ua whaalau I loa I le ununga alii, I lunga upenga ofisa o tainga e winga I a New Zealand, ma ua I lima nei o leo whaamatalanga e whai aisu e suenga I a la mea tō tino, ma mea na whaaleanga ina e tangata. I taalonga, ua whaasirisile le kirikiti New Zealand, le mawhaiona awai ai o le skipper Kane Williamson I le taamilusanga e taalo ai ma Pakistana o no manu angai lona a ao. Ua whaailoa mai e le taalo Williamson I taalonga o lo whaia nei I Dunedin, whapea taalonga e lua I le aso wharaine ma le aso sa nei I Kalai Estete. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le niva aenga o le awauli. E fie whaatala whātu I se isi wha o pōponga le nei, o tātou telefou mai Sāmoa tau tua a le siu whonga le lau mua. O se tasi o mafua anga watustu sia nei wha maunga le tō manga moe pōponga tia, o le a wha whainga tāi lava o na tawhi e sesa wanga I te tōnu le atunu o e wha asanga I tina matama I tai, o na o lea fwoi ua wha atupula I le fwoi numero tina o se lia ma le lua se fulu, watu I nā tula vaenga o wha amsinonga I le tō manga, e wha o ngā ia lātou polka lame ia o oina ai I le tō telo le atunu. O loa a fia I le vaenga o le wha tino leo sā wanga I si fo I tangata. E wha maunga o lo mawalunga lava le fwoi numero ta malo sā wa ina alo ma whanau, wha pia fo I tina. Ai o lewa mai ta wina, wa mata na wha atupula ia fo I le fwoi numero o tina. Ua a fia I le wha o lima, ma ua a mata ia I lātou ia o onga wha faufau tua, mo le nitu sanga lua a whelua se fulmal wha. O le masi na fau leo le a whatu te eisea o onga mo le whawa yaso, mo I lātou a whidiwhidi e mtanga luenga o leo a Sāmoa, e a o ina I awala e lātou te mata I tuina pe su e nai ni pomu, e ono fi mai tutono le atunu I le teimi o le taringa mā loa Sāmoa, e le fontanga te tai o mā loa le tau pulenga il masino o ki topa. E to tolu ne leo whaapito e iei lea to mai le vaenga o leo au se tālia, o le awha tau teia lea o onga mo leo a Sāmoa. Wha liet komisina o leo o paulongo I tino Filipo, o le awha to aho o leo le atunu I se pui ngā wasilio na mawalung atu, e pe o na whaatātia mai e taitai o malo o tau pulenga,
E te tau no o iai pe au sia e Sāmoa, e le ngato le pui pui ngā sui so fono te tasi. Ai sili atua i mori pui pui ngā le tupo le malo Britannia o le a fea le tātua te nui le fontanga malana masiofo. Sau noa awa pa au, e le lai titi le tāpenanga i te tau ona o iei leo leo a Sāmoa. Ai meise o iantou i o le a palasi e le mamafa o le pui pui ngā o le fontanga tele o le a usuia mai lo tātua te nuu. O se atunu mo mo le Pasifika wa tali malo ai. O le asa putu o onga makole ninga le vaenga o leo leo. E fesoa soani mai ei leo leo le malo au se talia mani usila. A o lei o atu i lea whamoe moe. O toi au mai ale lampata inga mai le matanga ruenga o lo mata i tuwina le au fai pisi nisi po le au fai o loa. E le bamano le atunu o fai fale o loa. O le ale alo le tūla fono pe o na whaatatia mo i lantou e le ousta ia tūla fono mata i ala. E pe o na ripotia toa i le mamalo le atunu le si itai o tau o lantou o loa. O lo whaatau atua i tangata o le atunu. Wa o lantou toe whaamanatu atua ia i lantou ia whai pisi nisi. I lalo le vaenga iwa se fuma le whao le tūla fono whinga whaatau vanga. Wa ia i le tūla fono sa whaamatu watu le aso lusa fuma le lua se tema e le tausanga e lua whedu se whamal tolu pe o te atu. Tau fōua o loa, e te tau na muli muli ta ia. Na whaadia se tasi o tina whaifale o loa i Sāmoa i leo tala fōu. O nisi o tau ia tu ina mai o loa i lunga o le lisi le nei, e maasani o na se fulu sene pe se fulu lima sene foi le polo fite maua mai ai. Ai o loa i pito sili o na taunga tae pe o mbe aitu aisa, mai matua ngā wai i lanto le au whaipi sinesi, pe a whātu sātu le tau o le elitise, o lo whaaluina i le pusa aisa. Ai o le lampta inga mai le ofisa o lo mata i tuwina le tau o loa Sāmoa, e te tau lava o na mune muli ta iala le ua whaatu la whanoina. Ua whaatanga le whaamasinonga o maliu lilo, le matanga luenga o leo leo e whaamatu ulo e tua ni tino maali liu se to odua sa tao fia, e lalo su e su enga, o le sa ilia leo mafu anga na maliu e se tangata. O lea lua tino maali liu, e au fia e se pailate o se company va lele mai Australia. Na maua atu wa maliu i te tono le potu sa anu fwai se whanatad malo e le taulanga. Ma se li i fast fuluiva tau sanga le matua, na maua wa maliu lunga lana vaa whangota i le vai luanga le pōle tau sanga fōu. Ai o maliu i e lua o lo i aisu e su engo le a whaatino i ai, le a mata vala a wele mata upu le lumo le whaam sinonga, i le masino mati o le tau sanga nei. Ua silisila nei le whaolulunga o le mtanga luenga le soifua malo loina, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le ato e tu i lalo maka e mawhai o na urufale atu ni whanau e su e isu e ngā whaafo mai, ina ia mawhai o na au si e alo ma whanau o le atunu, e nau e fi a vea ma li i matamai tai fo mai. O se tasi leo au wala o sila ia i ono, e tau tali atu aile uti o le vaenga o fo mai, o se mana onga pito i te leo lo i aile soifua malo lo ina le temi nei. E aile entry criteria le hau fo i al medical school. E mo po fo le entry criteria about super sene. About super sene English, maths, science. Be uma fa pena lo no winga la. Nga to la i chem fang sau tong medical school. Se va nga fo ila le o to tu mai la lo ya maka. E entai tong medical school. Ai te mang fo ila atu tu mai tele la lo maka. E shua ile pasil va nga le o e ma la lo maka. No winga la e atonu e talo atu i lea fo i le universite tutuma i lalo lai titi a fo i le i saoina inisi fo i le i tonu o le medical school. O le isi la asanga wa sila iei le ofisa sili o le fausia le o se isi a wala e awa oi nai o tātou fo mai tausi mai pasi e na i mawhai no lātou whaatino nisi ngā ruenga e patino i fo mai. A le isi strategy e mwhaina whai o lea fo i o tātou nurses. O tele o ngase e mawhaina na treat nurses. A whapitoa lava le training a nurses. Ma fo i le ma increase le lato scope of practice. E mawhai nurses nga treat o tele o tangata.
I reserve na on mai lem whainga training nurses in whanga soleanga e vai forma. Ia pesa i o lesi strategy na im whain whai. Ai ele ma whai a tato budget na employment ni doctors e pei na sila fia. E ko ono forma i le advertise overseas te minei. Whalia i ono e fua umanga i o inga mawhesuia inga le lei e le paketi o lo whaatulanga mai e le tala whaatatau o tua le tupe mo le nei tau sanga. O tala fawia mai Sāmoa mo le o ngā tatonu le neiva yaso manuia Sāmoa whaasoi foia. Whawhiwhianga me le fia band le vaenga le uli suri wa minu te eilis funu ma le lua tautua le siufonga lau mua ia au alu whaiva fwesio tātua atunu i tama whatanga ia ma le whamalostino fwoi le uli a waswa siri ngā malosi ia toi matalia fwoi le unga luenga i la tolo o whianga i mga luenga ia nei tātua ta mama tina mātutua ia lea fwoi wa ila mai fwoi po se suahia ia e pei na i le talo ia pe o tau sami lava ia e fia nei o tātou mātutua ia e wala fo i tama whatanga le aso ma le aso pa malo ati i la tolo ma futa mai lungo tātou wala ata ia whaftai fo i le aveo le liti o whalongolongo tau tua si fonga lau moe whai mau liti o whalongolongo ia o whawhiwhianga suwhiwhi loi awani ngalo na watu tātou talafo le wa tātou i le level 2 tātou i Wellington e lava ia i whaonganga por whasao ino le sua vai. O lona winga ua whaasa ma tau fia, o tapu whaonganga o
ki ina o sprinklers ia po paipa fo ia fu ia la au ia na o tau fia taimi nei ona fa sau ina swa vai ni au ka lone poni au pai lo vai e fa tutumu ia nei te alu uti swa vai e per swa vai la vai taua ia mo tatou lava ia leolanga ia so uma ma loa tia tamale o tasile mafuta mai le maketi sa le longa ia outou ia e toi o mai foi toi foi le lipu vai vila malo atu tatou au whafonga musika sui whewhiloi tenari tautua mal pese ao ua puni tia ile la pese atu tautua ti fonga lau mua ia o alo tatou tunu i tamawhitanga o le auli lo sultasi minute te e tfululua whawhitai le mafuta mai. Wow, a puniti ai o le la. Wow, o mai lo ufa anoa. Mafa ufaunga, tupu pea ia so uma. Vai puti o taluai o e funa. Olo alo faele ngata mai. Se ilonga o leo tina te mawhai. Wa o leiloa e pe ai se a. Wa pangata i se fua fuanga. Se tu e o le langi se ita mai. Se ia o ile sami se ita no mai. Ua moto le lawa sau le pongisa. E ta vale pea o le mai. Ario o le taimane a o ita o se maa e ta a vale a e tukuia e saula pa o se aso e maua i o se tali ina i o umana o vetu e o le langi se ita umai. Oile sami se itala no mai. Ua moto le lawa sau le pongisa. E ta vale pea o le mai. Fetu e o le langi se itala mai. Se ia oile sami se itala no mai. Moto le lawa sau le pongisa. E ta vale pea o le mai.
le sau mai heremoni e wa tolu le alofa ilunga o ki peona. Somewhere
so say ile pua Sāmoa pesu i saurula le moso oi manongi fatu sau pese ini pese na malie fia gana ese le mata o fie angi mai fisanga tata tamai o ata le pua Sāmoa e mo o mia e tamata ese lola lelei i le pua Sāmoa mani ele vai le la lola mi atoa se lo la le ni vainga le uli toi lo suminu te tali tu lai tasi ai mana e foi fa ala lo atu i le tato fata tano ta ua le mo tai au o le atal tano atu ai ia le sunga le ai atu fue fiso ia ma le fata ma foi ia po e foi na matalia maia ia le au fai pese al tia maa ia o le sunga ia pala na fionga le ationgie fafo au lalo ia leo lam fantal no atu matu foi ile taeao ile afol se fulu taimi New Zealand ia awani imisia ia le nava tana noanga yo tia maa se tasio o fa ili por au fai pese lau i loa foi ia ile musika ma fatunga telefoi ia fatunga ia faiona toi langina pem faiona toi pese mai inisio o au fai pese nei aso ia ai fatunga ia ale tia maa leo mo elewa no ai faion fatala no ai taeao ia le na fionga ia le tiongie fafo au lalo ia mo tato fatala no anga na ile tu la afor se fulu ile taeao fa malo po kalame na fa malo mo fatunga ia o moni misiana por kalame matango fie na wailungo le tato wala atol Facebook ia male YouTube la le Sāmoa Capital Radio ia le tato whaataltala noanga lena pu e mai tai nusa fee. Ia luma mai o nusa fee. Ia nai whaatala noa tua i le sunga. Ia polana whetalainga ia le leima le whau ai o lupu tea Theodore Mele se a whaaumu. Ia mai le awhio anga po tasi ma wao mai. Ai whaawa o tato whawhiwhianga su whiwhiloi. Nei vaenga o le uli awana i ngalo ia whala awa nei tato ta mama tina mātutua. Ia le ngata i leo whala au mo tato umalawa. Wai le na o tato tu asina sina fo e tau mafa whala au i fo ia whala au le toto ia punisi lava ngase ia mo tato lawa ia le au malosi. Ia vai fa leo appointments, pesa appointments le nea uli ne te iwa misilo wa vanoa ia tau su e fo ilea ia o nisi vanoa eva ai le fo mai. Ai fa au atu tato tau tua si fonga lau moi Wellingtoni. Malana tau tua fai pia fa mai a ile itu lai lua ile awa uli.
Sāmoa e toa whine mu mea na yo tangata. Noe mani tini timai o talala taua ma fe vai vai a ina. Le pule wa sa ini ile totu sa ini ile o lale na e foa i. Lo ua tua e o lo mata i sauye. Wa fina sini a ile tangata o la. A vea le tele o le oa ma mea wa ngalo ile tamao a ina. Sāmoa ea o le atua na te wha soa ina. Ka wera i le tāpua ina o nai mātua i numa a ina. Sa pini e whea nia nia i o le tāpili no mea ina i a tāsi. A wao le teta lai me lama wha atu. A Yesu e le a fio i le lani. Le tongo atu ma whai nu uma ma so o le no whawhea ma whani. Sāmoa ea tāna na whawhea ma tāpua i. Sāmoa e soa i a le kopole. I mea i a wamaha i a e mata. O langa e whe mou moua. I o aso lelele i o aso foki o lele ama. Sāmoa e toa whine mu mea na yo tangata. Sāmoa e toa whine mu mea na yo tangata. Le lalo rangi nei ona pu. Ma le peta wai o malo. Ai amuhi a Sāmoa. Taulo tolo na o langa. Le lalo rangi nei ona pu. Ma le peta wai o malo. Ai amuhi a Sāmoa. Taulo tolo na o langa. Whawhetai te leile atua. Nona alofa tunoa. Na te le tula foa ina. I tātou ia soruma. Whawhetai te leile atua. Ilona alofa tunoa. Na te le tula foa ina. I tātou ia soruma. O te pese atu mawhai noa. Lo nei no to whanoa noa. Ia manu a tau o mai. Tato tele masani ai. O te pese atu mawhai noa. Lo nei no to whanoa noa. Ia manu a tau o mai. Tato tele masani ai. Whawhetai te lele atua.
uma Whawhetai te lele atua Ilona alofa tu noa Kantele tu la foa ina Itato yeso uma
Ia toi whamalo atu o mai fo il taimi o le whamuta il tato tau tua I lungo le tato a la leo tasi ono te si mal tasi whamo. Ia mo le tfo ilanganga whaftai pa anga uma lava si tato le tio na whaalongolongo whafonfonga mai whaonga mai le tato frequency ma futa mai le nei aso whamangaro fo il tau tua pia isi upua le tau tamali I lau whafonga anga. Ia e tato toi wheloa I fo ili tu lai fitu tai au a tai au. Ia ai mo le taimi nei ma le fionga le li pule ma le au whaingaruenga mātou te whatou whawha soifua atu mo le nei taimi. Tātou paanga rungo le Facebook ma le YouTube tāle tasi toi au atu a tātou tala fōu. Ia musika whewhiloi se ia pā ia le tula e lua. Eani o le maumanga, masina mana ia le pō. Tango ni tango so atu sa moe moe loa e le pāo. Para mai o tai au, whaulala I awena. Esi tangati sao ni si whaparenga. Esua Maria I le ai ai whai mai. Petalainga ia ata moe te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai whai whangongo. Mai la whai lele le saulo walele. Petalainga ia ata moe te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai whai whangongo. Mai lau whai lele le saulo warele. A whai te loa maa, tūlo totoa. Palangi leo sina mea, whato te tope ai o ilunga. Opa te lima tangata, mara pia pia te leo loto. Haftai ua umatu le whasao. Esua Maria I le ai ai whai mai. Petalainga ia ata moe te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai whai whangongo. Mai lau whai lele le saulo warele. Sau ia ta pia pia le te ni mana ia. Paanga lo mau paala vela vea pese pese mai ia. E mata ata be vai la ala miliona umalava. I funga sau ia ta pato pa wala valia. O te tia pia se pato o loa ai mata ata. Tau sisi bea le o lona va I whako matanata. E sini sao loa pia I o se bea o te whaia mo o he. E televisi ko pona pata pa ia telepo I mamoe. I sau ia ta pia pia le te mi mana ia. Paanga lo mau paala vela vea e pese mai ia. E mata ata be vai la ala miliona umalava. I funga sau ia ta pato pa ua lava lea. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaalawi loa le matanga luenga wa onga li potifou I le toa tele o tamaiti e wha malolo ma wha atea mai I a onga tūlanga lua ona o le malosi o le wha onga o vaping I to tono potua onga. Na wha mawina e toa tele atu tamaiti na wha malolo mai I le wasenga tasi le wasenga valu I le wha onga o vapes na I loo tamaiti I a onga mawalulunga I le tausanga taluai. E la tailisfuru iwa pasene na si iti ai tamaiti a onga e tango fia le vape ma le ulaula tapaa I le vao le lua felua
lua i le lua whelua tolu. Ua iai nei Wellington i lapata inga numera lua i le whaongaanga o le Suavai. O lona winga ua whaasa le whaongaanga o paipa uumi e whaonga e fui ai tonga la aupo o sprinklers. E le inofu sila fia le toa telo tangata i Wellington i lea suinga, pei ona lipotia le le tio New Zealand i le tae awana leila. E tu sama le lua se lau lita o tane vai o lo omo o mia mole a ai o porirua. E o atu i le valu se fulu wala au na wha o atu i le pule ngā nuu tanu mai le kirisimasi. Na wha i loe le Wellington Water e ono o atu i le lapata inga tolu le whaasao ino le Suavai mo Wellingtone i le tau mawhanawhana. Whaalia le pulisiri o le Wellington Water e silia male se lautau sanga talu o na iai isi paipa i le aai mai mo o mia le toi whaafo wina. O ana na fina whaalawi loa ai, le whaamawaya i o se tasi o whaipule a le vaenga whaupufai a le Greens i a Colores Caraman o na onitu ua inga whaasanga i le whaipule i le ngaoi. Na whaato e se whaalawa i tele Caraman o na o taimi whainga tāna whea ngai maia ma mawhatianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Sa whaato e se lana vaenga whaupufai ina ua tau whaatau wa aina o na o ana ngai o inga. Na whaalia le langolango a taitai a le Green ma Rama Davidson ma James Shaw i le whaai unga le whaipule e whaamawai o na ole sa ili fofo i whaafita auli o whea ngai maia. O tua inga o le ngaoina tula i mai le whale ofu a le Scottish Boutique ma se tasi o whale lava lava i Wellingtone ma o lo whaia sa ili ilinga leo leo i ia mata upu. O Celia Wade Brown o lo tūlanga se furulima i le whaatūlanga ngā o whaipule al vaenga whaupu whai ma o ia foi uanga waa e sui tūlanga ia Caraman pei ona whaalawi loa mai i le aso ana nafi. Ua te ena i le maaloni suinga se wha mo whainga pālota. Pe ona toi iloiloina, ua whaalea o ngā ina le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith ni whautuanga mai i iloilonga o whainga pālota tūto atasi na whaatūlanga ina i le whainga māloa le Labour. O nisi o mata upu tau i pālota na whaalea o ngā ina e awhi ai le mawhaiona ngā waa o tupulanga talavauta i se fulu ono tausanga e pālota. Paatanga pangotai to ese ona pālota, whaapea le whaatu mawina o le fua whaatatau o lisi ono fua whaapālota. Ina ia si iti ai le whai taua o whaai o numera o whai pule maisi. O le nona sifuru lima masino le nofo inga le whainga malo so o whaatasi a le National Act ma le New Zealand First e wholasi ai le pili a le Act e whaapea ia toi whaupopo se isi tausanga mō paia inga ia tai whaai tausanga ma whai le whainga palo ta tele a le atunuu. O le naunau ta inga le Act ina ia lava le taimi e whaataunu i nai folanga vaenga whaupu whai e tai ina le malo. Ua o atu i le miliona le numero o suesuenga po o tests ua wha o atu i le tawhatuora e whaatino lava i le tangata suesue mo le bowel cancer po o seisi tu ainga o ngase o le kānesa. O tangata New Zealand anga wa a ia suesuenga e tailua tausanga malafo i ai e le matanga ruenga o soifua malolo ina suesuenga. O ia tests e mawhaiona mawaipe o maua i le bowel cancer ai le ia lia e ni aunga. Mai whaingofie fo i ona tonga fitia pe a vave ona maua ma wha mao nia pei ona lipotia. O le langona fia na whaalia i le te whatuora o na uasilia ma le toa fitu se fulu afe tangata Maori ua whaia suesuenga talo na amatalia lea porkalame. Mai mawhaiona asiasi i lunga o le upenga te whailangi al matanga luenga o soifua malolo ina Time to Screen website mo nisi whaamatalanga. O lo fuafua tangata whainga luenga i le wafu le motu i saute e whaiala lato solo te e whina winai o lato tutongi tala whea ngai i le whai ungo le masina nei. O le au whainga luenga e tusama le toa fitu se fulu ale uni ale Maritime. Ua fuafua e tau whianga luenga mai le fitu i le tae ao le aso tolu tasi o Januari mo aso e lua. Ua tele tau sanga o tu maupea le tutongi mo nisi o tangata whainga luenga i lunga le wafu i le 25 tala tolu sene i le itu la. Ua molia se ali i mai le kenia le Magra Mop i lona whaao o 5 tūngā i se tangata i mahia i Hawke's Bay i le aso mo Januari. O le aso na nawhina o sa whaia i leo le whale o lea lii ma loka ina ai mai tūla i luma le whaamasinonga i se taimi o le aso. Ua whaamonia i le Flight Center le si tia mawalunga o le numero o tangata whatoa fo i mai ta whaonga ma whainga malanga mai i aso malolo le kirisimasi ma le tausanga fōu.
Ua vaaia le toe whaia o bookings, ma whaia fuafuanga a wai si aso malolo o le whai ungo le lua whelua wha. Na lipotia le tio New Zealand, le toa tele o tangata ua toe whaatala noa fuafuanga ma wha moe moenga, mo le whai unga o le tausanga, ina ua toe tali umai I a inga, talo na whai malolonga ma siasi I atunu mamao, ma le Pasifika I a inga ma wo. I wha maumaunga I luas 4% ua si iti ai le numero bookings, pe a wha atusa I le luas 4% na iai, I lewa I aso talo ai. O lone tona I pito to atele ai tangata malanga I whafo ato New Zealand ma Ausitalia. O Fiji ma le atukuki o lo to atele ai tangata malanga I vaitaimi o to uanga wa onga ma le onga to tono le tausanga. Ua whaalia le langona whaanoa noa o se unungali I mai Colorado e tawhawhao mai I New Zealand o na o winga whaalia o tangata sa whaalea ngaina mangao I aila mea tō tino o winga whaailonga tangata ma sa wanga whaalia talona taunu o mai I New Zealand. O langona o le fia tawhawhao ma siasi mai le atunu o New Zealand o na o tala ave le tani malo ma le tausa a fia o na tangata nu o peitai na tele ina sawai na le unungali I upu ma whaamatalanga. Whapea nisi na wha o nima iai, talo na taunu mai le whai ungo o ke topa I le tausanga talo ai. Na siasi I taupo marotorua, ai le I malanga I le motu I saute. O le motu I saute na matua I whaatitele ina I le whaale tonu o amionga tangata e whaalia, pei ona whaalia I le unungali I lunga le News Hub. E le o se tala fia ua whaalau I loa I le unungali I lunga upenga ofiso o tainga e winga I a New Zealand. Ma ua I lima nei o leo whaamatalanga e whai aisu e suenga I a la mea tō tino ma mea na whaaleanga ina e tangata. I taalonga, ua whaasirisile le kirikiti New Zealand, le mawhaiona awai ai o le skipper Kane Williamson I le taamilusanga I taalo ai ma Pakistana o no manu angai lona a ao. Ua whaailoa mai e le taalo Williamson I taalonga o lo whaia nei I Dunedin, whapea taalonga e lua I le aso wharaine ma le aso sa nei I Kalai Estete. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le niva aenga o le awauli. E fie whaatala whātu I se isi wha o pōponga le nei, o tātou telefou mai Sāmoa le tautua a le siu whonga le lau mua. O se tasi o mafua anga watustu sia nei wha maumonga le tō manga moe pōponga tia, o le a wha whainga tāi lava o na tawhi e sesa wanga I te tōnu le atunu o e wha asanga I tina matama I tai, o na o lea fwoi ua wha atupula I le fwoi numero tina o se lia ma le lua se fulu, watu I nā tō le vāenga o wha amsinonga I le tō manga, e wha o ngā ia lātou polka lame ia o oina ai I le tō telo le atunu. O loa a fia I le vaenga o le wha tino leo sā wanga I si fo I tangata. E wha maumaunga o lo mawalunga lava le fwoi numero ta malo sā wa ina alo ma whanau wha pia fo I tina. Ai o lewa mai ta wina, wa mata na wha atupula ia fo I le fwoi numero o tina. Ua a fia I le wha o lima, ma ua a mata ia I lātou ia o onga wha faufau tua, mo le nito sanga lua a whelua se fulmal wha. O le masi na fau leo le a whatu tei eisea o onga mo le whawa yaso, mo I lātou o whiriwhiri e mtanga luenga o leo a Sāmoa, e a o ina I awala e lātou te mata I tuina pe su e nai ni pomu, e ono fi mai tutono le atunu I le teimio le tani ngā māloa Sāmoa, e le fontanga teitai o māloa le taupulenga il masino o ki topa. E to tolu ne leo whaapitoa iei lea to mai le vaenga o leo au Ausitalia, o le awha tauteia lea o onga mo leo a Sāmoa. Wha liet komisina o leo o Paolo Tino Filippo, o le awha to aho o leo le atunu I se puipuinga wa silio na mawalu ngatu, e peo na whaatatia mai e taitai o malo o taupulenga, e te tau no o iei pe au sia e Sāmoa, e le ngato le puipuinga o suyu sofono taitasi, ai silia tuai mo le puipuinga o le tupo le malo Britania o le a whea le tātua tinu I le fontanga malana masiofo. Sau no awa pa au, e le lai titi le tāpenanga I te tau ona o iei leo a Sāmoa, ai meise o ilantou I o le a palasi e le mamafa o le puipuinga o le fontanga tele o le a usuia mai lo tātua tinu
o se atunu mua le Pasifika wa tali malo ai. O le asa putu o onga makole ninga le vaenga o leo. E fesoasoani mai ei leo le malo au Satalia ma New Zealand, a o lei o atu i lea whamoe. O toi au mai ale lampata inga mai le matanga ruenga o lo mata i tuwina le au whai pisi nisi po le au whai o loa, e le bamano le atunu o whai fale o loa. O le ale alo le tūla fono pe o na whaatatia mo i lantou e le o sta ia tūla fono mata iala, e pe o na ripotia toa i le mamano le atunu le si itai o tau o lantou o loa, o lo whaatau atua i tangata o le atunu. Wa o lantou toe whaamanatu atua ia i lantou ia whai pisi nisi, i lalo le vaenga iwa se fuma le whao le tūla fono whinga whaatau vanga, wa ia i le tūla fono sa whaamatu watu le aso luse fuma le lua se tema, e le tausanga e lua whedu se fuma le tolu pe o te atu. Tau fōua o loa, e te tau na muli ta ia. Na whaadia se tasi o tina whaifale o loa i Sāmoa i leo telefou. O nisi o tau ia tu ina mai o loa i lunga o le lisi le nei, e maasani o na se fulu sene pe se fulu lima sene foi le polo fite maua mai ai. Ai o loa e pito sili o ne taungatai pe o mbe aitu aisa, mai matua ngā wai i lanto le au whai pisi nisi, pe a whātu sātu le tau o le elitise, o lo whaaluina i le pusa aisa. Ai o le lampta inga mai le ofisa o lo mata i tuwina le tau o loa Sāmoa, e te tau lava o le muli ta iala le ua whaatu la whanoina. Ua whaatanga le whaamasinonga o maliu lilo, le matanga luenga o leo e whaamatu ulo e tua ni tino maali liu se to dua sa tau fia, e lalo o su enga, o le sa ilia leo mafu anga na maliu e se tangata. O lea lua tino maali liu, e au fia se pailate o se company va lele mai Australia, na maua atu o maliu i te tono le potu sa anu fai se whanatad malo e le taulanga. Ma se li i whasfulu iwa tausanga le matua, na maua o maliu i lunga lana waa whangota i le vai luanga o le bol tausanga fau. Ai o maliu i e lua o lo i aisu esu engo le a whaatino i ai, le a mata vala a wele mata upu le lumo le whaam sinonga, i le masino mati o le tausanga nei. Ua silisila nei le whaolulunga o le tanga luenga le soifua malo loina, ia ai ono Dr. Alec Gekiroma. O le ato e tu i lalo maka e mawhai o na urufale atu ni whanau e su e isu e ngā whaafo mai, ina ia mawhai o na au si e alo mawhanau o le atunu, e nau e fi a vea ma li i matamai tai fo mai. O se tasi leo awala o sila ia i ono, e tau tali tuaile uti o le vaenga o fo mai, o se mana onga pito i te leo lo i aile soifua malo lo ina le temi nei. E aile entry criteria le hau fo i al medical school. E mo po fo le entry criteria bal supasene. Bal supasene English, maths, science, be uma fa pena lo no winga la. Nga to la i chai mawhainga sao tonga medical school. Se va ngā fo i la lea wa toi tu mai la lo ia maka. E entai tonga medical school. Ai te mang fo i la atu tu mai tele lalo maka. E shua ile pasil vaenga lea wa e mau lalo maka. No winga la e atonu e talo atu lea fo i le university. Tu mai lalo la titi. A fo i le i sawaina inisi fo i le i tonu o le medical school. O le isi la asanga wa sila iei le ofisa sili, o le fausia le o se isi a wala e awa oi nai o tātou fo mai tausi mai pasi, e na ia mawhai no lātou whaatino nisi ngā ruenga e patino i fo mai. O le isi strategy e mwhaina whai, o le a fo i o tātou nurses. O tele o ngase e mawhaina na treat nurses. A whapitoa lava le training of nurses, ma fo ile ma increase le lato scope of practice. E ma whai nurses nga treat o tele o tangata. I reserve na o ma I le mwhainga training nurses in whanga solenga e vai fo ma. E pesa i o lesi strategy na e mwhain whai. E le ma whai a tato budget, na employment ni doctors, e pea na sila fia. E to ono fo mai le advertise overseas te mine. Whalia i ono, e fua umanga yo inga mawhesuia inga le lei, e le paketi o lo whaatulanga mai, e le tala whaatatau o tu o le tupe, mo le nei tau sanga.
O tala fōwia mai Sāmoa mo le o ngā tatonu le neiva yaso, manuia Sāmoa, whasoi fōia. Be ana vea uma
ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e onu sai be au mai o fainga cha mapua bunga ole alufa fa violet to ele ole tu pepo ole o ole fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tu ma pe le tafi vai tafi le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa
fia faia ilo uloto ilo uatua o mango toa ile inga fo ai ala liba fua lo ufa amoe moe ngawana uoe lava te fa atau taya ine ilia ina iliala te tale ni lene ufoa ina ua o se pepe tui lo ulima te sa pasa pai male fa amauni de musika lava ulo ule tuafi te fia whaafutai la o tō lango lango iso utau mawhai me wha moe moe le nei ua tangia mai o sa utau tua fo I lea o te au au nai me tale ni le nei ua foa ina ua o se pepe tui lo ulima o te sa pasa pai male fa amauni me musika lava ulo ule tuafi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days.
beside each other come what may. Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Can you just walk for the most high there to Emmanuel? Listen up now. Legend of the piece of fire them say now, you know. No. Because I'm the king, because I'm the king, because I'm the king. Tatami suama oe Fai sina malolo ngai wa e fia moe Na e alu ai lea ma se oso E fa a fia ai lau loto Ma maole malanga Ma salo ai wa e ngā lala Oi ai vai la awilunga ole lau lau E a fai wa masoe
so mai whaalua. La a e lupa toi la a e tua whakasa o rau whapatua. O sa vai kasi whaata a milo milo, marue rue mai no tino, awe ka ino. Tamora i o pui mananga, mato mai kau manava, si i o lima i lea, marue rue mai whaapea, sa vai ni fua fua i no matua, la a i lupa whaanua, tau tau anga vale, oka oka no whai mea vane.
Siva Maya Tama